creo que ya estamos, ¿sí? Mientras sube él y todo, vamos comenzando y Good morning, everyone. Welcome to FINCA AMBIWASI. Bueno, buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Bien? How has everyone been? How did everyone sleep last night? Bueno. Bueno, bienvenidos, ¿no? Welcome. Para compartir estos días aquí, pues, con la medicina y las charlas que vamos a hacer es compartir, ¿no? To be able to be here with you all, sharing over the coming days, these medicines, these ancestral wisdom teachings. It's a great honor to have you with us. Thank you for being here. Sí, pues vamos a dar la introducción, ¿no? Porque igual siempre es como, la tradición es siempre muy largo, ¿no? We're going to give an introduction this morning. The tradition is very long, it's complex, Sí, but pues we want to vamos a give a hablar. little bit of context, and that's what we'll be doing in this talk this morning. Sí, vamos a hablar algo, pues, como lo básico, ¿no? Sobre las ceremonias. We'll share a little bit about the basics, the ceremony, the medicines, and the process that you'll experience during the next 11 days. Bueno. ¿Cuántos vienen primero? Who are here Que no at han FINCA tomado AMBIWASI remedio. for the first time, drinking medicine for the first time? Esas son las primeras que viniendo a FINCA AMBIWASI que no han tomado remedio. And who have drinking medicine but have never been here at FINCA AMBIWASI before? Y esas han tomado, pero es su primera vez. Ah, bueno. Wonderful. You came to the right place. Bueno, entonces, vamos a explicar un ratico. Sí, pues, esta es una tradición, ¿no? This is a tradition. Y nosotros, pues, el pilar principal con lo que nosotros estamos los estudios, el yagé. For us, the principal pillar of this culture is the yagé. Y a través del pilar, pues ya se hace todos los estudios, Through las this pillar, bendiciones, we do the las studies, the consultas, blessings, the todo se hace ahí, consultations. digamos. Everything is surrounded around this principal pillar of the plant. Solamente recordando All we're doing here is remembering todo lo que es la ancestrabilidad, our las ancestral historias, line, el the compartir story de of our nuestros abuelos, ancestors, las abuelas. the teachings of our grandfathers and the Y a grandmothers. través de este espacio, pues, se vuelve otra vez como a recuperar, ¿no? And in this way, this space becomes a place where we can recover. Porque muchas veces, pues, vemos que se está perdiendo, ¿no? La Because parte oftentimes ancestral, we ¿no? find that the ancestrality is being Pero lost, it's por being eso es que estamos forgotten. en este espacio, ¿no? So Para- that is why this space has para been volver created otra vez a to be able nutrirnos. to return to nourish ourselves and nurture ourselves again. Sí, entonces, pues, la medicina, pues, cumple una función muy importante, ¿no? Tanto en la tradición, tanto Within the tradition, the las medicine personas, serves ¿no? Que a va great function bien as well as in the profundo, personal healing haciéndolas of the limpias, people because it gives us a deep healing o las purgas que nosotros or a decimos, ¿no? purge, Tanto, cleaning. Y para ir para el baño, para vomitar. Oftentimes when we take the medicine, we have to go to the O, bathroom digamos, or we vomit. Encontramos que hay diferentes formas de esa purga, ¿no? Tanto en mis There are many emociones, different mis ways to miedos, purge or to clean through the yagé, o todo el through our pensamientos, emotions, ¿no? through our Que a través thoughts, our fears. de la noche yo estoy In the night soltando. that we're in ceremony, we're releasing all of this, gets purified and cleansed with the medicine. Sí, entonces pues ahí pues vemos cómo la medicina va tocando todo, pues nosotros hicimos es como una casa We are like a que house tiene muchas habitaciones. that has many doors. A través de la noche lo que hace es ir y abrir, In the night of ceremony, the Todo yagé goes opening those como abonar, doors, ¿no? Como colocar esa intención, placing our de luz, para todo intentions, que haga brillante. placing light so that everything shines very beautifully within our homes. Y así va pasando, ¿no? And this Ya, is how the medicine esto, ahora works. sí pasa en el otro, Going pasa from otro, one door pasa to the otro, next. pasa otro. Y así vemos en la otra parte que todo We see como
muchas veces nosotros estamos separados. that oftentimes we are Lo que hace la separate, medicina es como encontrarnos y unirnos. and what the medicine does is Todos helps otros us find mundos, ourselves and digamos, reunite with ourselves. se está The uniendo, different digamos. worlds within us come to reunite. Y entonces, pues claro, por eso es que hace reacción la medicina, ¿no? So, of course, knowing this, Sí. this is why the medicine causes Porque reaction. todo como está conectado, Because tanto la parte everything is espiritual, connected, tanto cada the físico. spiritual, the physical. Entonces, por eso es que, digamos, tenemos reacciones. So we have reactions when we take this Sí, está plant. el vómito, uno siente miedo, frío, We feel calor, fear, we feel cold, los consejos, heat. vienen We las receive visiones. counsel from the celestial viene, guardians. digamos. We receive visions. los abuelos vienen, The todo, grandfathers and the los grandmothers espíritus a curar, come. ¿no? En la The noche. spirits come to De heal us pronto, throughout the night. el cuerpo hay un bloqueo, If there's a blockage in ahí the empieza body, a trabajar, ¿no? the spirits come to work and to heal this, to clean it, and Sí. to open it. Cuando tomamos remedio, muchas veces sentimos mucho pensamiento. Oftentimes when we Nos drink sentimos- medicine, we En have a mi lot of cuerpo siento de thoughts, pronto en una parte que hay como un dolor. or we feel pain in a certain Entonces, part of our esa es la body. forma de la medicina como de sacar, de curar, de This is de the esa way that limpieza. the medicine takes out all of these dense energies and gives a cleaning. Bueno, entonces venimos y encontramos ahí que muchas veces encontramos que hay mucho como tabú. Oftentimes we Como find that que- there's a lot of taboo. Solo nosotros vamos a la tradición porque hace visión, digamos, como que hace ver. Or if we ya go to con the, otro mirar, the toda esa tradition, parte, we ¿no? see that the medicine gives a lot of vision, and we focus on that part of the seeing. Y esa parte también es importante. This part is very important, that of Pero- the visions. En la tradición lo que se hace es una consulta. But if we go to the heart of the tradition, what is Y the se most toca, important is the digamos, diferentes consultation. pilares, tanto en las visiones, And there are different pillars, like the la visions, curación, like the los healing, consejos y the también consultation, una the parte que guidance, no visión, sino que está and then haciendo the fourth experience, that of en no esos planos vision. espirituales, ¿no? En esa In the esencia está spiritual plane, this conectando. experience of no vision is when everything is being connected in the spirit world for you. Sí, entonces por eso que toca estar uno bien concentrado, pidiendo naturaleza, tener So this mucha is why fe, one has to be very concentrated, colocar asking a lot of propósito hacia el nature and universo, creation, placing para your que a intention través to the de- universe, de esta ceremonia so that through nosotros this ceremonial work, podamos, digamos, continuar floreciendo, we can continue podamos flourishing, seguir, digamos, we can go forward en esta vida, ¿no? in Pero this life, no sobreviviendo, sino not only surviving, estando ahí, but digamos, en esa being, presencia. living from this present moment. Sí, entonces así paso por paso, So like como son this, 4 ceremonias, step by step, we'll entonces, a have través 4 de la ceremonies. consulta, se First, ve, you'll have your digamos, cómo consultation, los espíritus empiezan, digamos, and como you'll a see in the coming descifrar o- ceremonies how the spirits begin limpiar, to ¿no? decipher or clean todo what se- you're needing. se revisa todo, digamos. It revises everything, it reviews everything in the medicine. Entonces ese trabajo lo está haciendo la persona con el universo, So ¿no? this Con esa work tecnología. is an intimate work Solamente between you and the universe. Nosotros estamos ahí, es como We poniendo are here cuidado to por place los care, rezos, to place the con esa prayers, intención, colocando, to help you sosteniendo, support ¿no? and sustain your Y el intentions, resto ya son ustedes, to digamos. accompany you. The rest is up to you, your relationship with the medicine and the creation. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Are there any questions up until this point? Sí, porque es que a mí me va más bien con las preguntas, yo veo. Taita says that it's sometimes easier for him with questions, so he opens a space now if anyone has a question about the medicine or about the upcoming experience. What did you say about the no vision? Ajá. Sí puede expandir sobre la experiencia de no visión. Ah, ¿Qué bueno, es? claro. ¿Mm? Sí, ahora pues, toca poner otro para Lucho y el mayor. Sí, lo ponemos para acá. Sí. Bueno, nosotros tenemos que mirar que nosotros somos muy antiguos. So we have to understand that Por we're aquí ha very pasado ancient. mucha memoria, digamos. Through us has passed a Muchas lot of culturas, memory,
digamos, cultures, hasta llegar hasta el principio. to be able to Y en ese arrive principio to the observamos principal que origin. antiguamente From this era principal place, como el tiempo, diríamos, como de los semidioses we speak of the o semi-gods de los espíritus. or of the spirits. De allá nosotros venimos. We come from this place Entonces, of principal origin. desde ese punto, la medicina From this point, empieza a revisar nosotros de qué somos, de dónde The venimos. medicine begins reviewing us. Del agua, Where do we come from? o de una Some of us planta, come from the una water, piedra, or o de from a los plant, astros, from a estrellas. rock, from the stars, from the astral. Entonces, We bueno. all come from a different element, and the Entonces- medicine goes reviewing this. El viaje está buscando esa parte. The medicine first Yeah. is searching for this part, this Entonces, orientation. en ese tiempo, So in this time, in the experience, when you have no mucha vision, gente de ellos hicieron trabajo. many people did work. Entonces, por eso es que muchas personas acá, ellos sienten el llamado o son, ¿cómo es que llama? Hay una sensibilidad hacia lo ancestral o hacia la parte del redescubrir, digamos. So las oftentimes we filosofías, feel a cosas. calling to rediscover the ancient ways, the philosophies of our ancestors. Bueno, esa es una parte. This is one part. La otra parte The de other las part personas tenemos que ir y conectarnos. Is that we have esa to go esencia. and Pero los reconnect dos with son this válidos. essence. Los These dos son two válidos. ways, these two callings are valid. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Cuando nosotros miramos nuestra genética o nuestro cuerpo, When we nuestro look at our diseño, genetics or our nosotros design, venimos completicos. we con come todos los complete regalos, digamos. with all of the gifts. Y en esa parte, eso quiere decir que nosotros, What los I mean seres to humanos, say is that tenemos la parte de las visiones. as human beings, we have the part of the Natural, visions. digamos. Naturally, we have Sí, this que nosotros vision. podemos a través de las meditaciones Through meditation, o un trabajo or podemos through inner llegar work. y traer toda esa tecnología We sin can go bringing necesidad all of this de las technology plantas without o the de un necessity pilar, of the plants. digamos, que nosotros observamos. ¿Por qué nosotros llegamos y tomamos medicina, meditamos, oramos? So o why do buscamos we go and drink esos medicine pilares? and meditate and pray? Porque These are pillars. dos caminos There are two y nosotros paths. llegamos y tomamos el camino que es, digamos, como que llama de algo, de una historia que de pronto nos contaron nuestros antepasados. We o take the path that de perhaps our los grandparents and our miedos, ancestors ausencias, taught cosas, to todo lo us que digamos no, of ancestral trauma, nos fear, llena. impacts. And this Entonces, doesn't fill us. So oftentimes we como inherit somos bien the impacts antiguos, of our ancestors. A través de mis Because we're so generaciones, ancient, through fuimos the sembrando generations, eso. we went planting Digamos, como these impacts, ese temor, digamos, this fear, esos these miedos, esas ausencias. these absences, Entonces, this claro, cuando disconnection. nosotros vamos sembrando eso, So when we've, after so many la otra generations parte of se va planting those alejando. impacts, se va alejando esa parte que decimos de las visiones o de that de la connectedness intuición. to the vision, it goes lessening or distancing ourselves from us because we've gotten so used to living in this way of fear. Entonces, por eso es que ahora So that is why están los now pilares para nosotros volver otra vez the pillars of the medicine, the recuperar meditation, these o different pillars that he otra spoke vez a about are there recordar, for us to return esos and caminos remember del principio de the origen, path of principal origin, del empoderamiento, the del empowerment. sentir, digamos, la vida en su totalidad. to be able to feel life in its totality. Entonces, claro, So cuando nosotros tomamos la medicina, when we drink the medicine, empieza, digamos, entramos en un estado más alto, digamos, we enter de esa into a frecuencia, high frequency de state, esa energía, entonces ahí es donde empieza a estudiar. and it is from that place that one begins to study. Entonces, todo está mirando. So we Entonces, go ok, seeing, entonces hace todo reviewing. como un recorrido. The medicine a does ver dónde a hay un recollection bloqueo. of our entire being, of where there O are blockages, Nosotros diríamos, si no está escrito, toca escribir, digamos. and if nuestra- something nuestra isn't sangre. written in our blood, it has to be written. Entonces, por eso es que mientras está escribiendo, So while you go en este writing, momento yo solamente entro solamente en una embriaguez.
all we experience is a drunkenness. Que es una embriaguez que ahí es donde uno ve en la parte como In que this son celestial drunkenness, mucho como células espirituales que están haciendo así, pa. our spiritual Todo está- cells are Sí, activating, se está activando todas esas células y se está sincronizando con synchronizing allá, con ese principio. with the principal origin. Por eso que muchas veces That is why no vienen las visiones, pero We está, oftentimes don't have vision, digamos, como abonando o está, digamos, escribiendo ya. but it's nourishing or writing the story of return to our principal origin. Entonces, todas las personas que tomamos medicina, llegamos a los 4 pilares. So all people who drink medicine Porque a veces tenemos experience visiones. these 4 pillars or these 4 central A veces llegan los experiences. consejos. Sometimes we have Otros vision, puede venir a other times revisar we have celestial cómo está counsel, este cuerpo. other digamos. times we have celestial surgery, O a veces está allá. or other times it's there in that place, in that principal origin place where we don't feel anything, see anything, or hear anything, but this great cleaning and returning is taking place like he just described. Ya en el momento en que ya no me hace la parte de la embriaguez, So in the solamente me hace como situation where a vómito, celestial drunkenness como doesn't take el place, baño, todo eso, eso es parte, digamos, como que acá en el cuerpo se quedó What la takes medicina, place in this algo que está situation como que también está como alineando ahí. is that the medicine is aligning the physical body to prepare to be able to take you deeper. Entonces, pues ahí sería, después que nosotros tomamos la medicina con fe, So in that La case, medicina está after haciendo. we drink medicine with good faith, the medicine is doing its work. entonces ahí es como que nosotros vamos a una fiesta It's as though we go to a y party, nosotros miramos a la gente cómo está bailando. we see the people Todos dancing. no bailan lo mismo, digamos. No one Este es dances the diferente, same tienen as another diferentes person. colores, We all vestidos, dance differently with different movimientos, colors, with entonces- different movements, entonces, different ceremonial or party Todos clothes. somos mundos diferentes, ¿no? We're all different Otras worlds. personas son sensibles, Some otras people are personas le sensitive. falta otro poquito. Others así. are missing a Pero little bit to todo complete eso their path. hace parte de una fiesta. But all of this energy, all of us together, De we ese make this como celestial party, reencuentro con ese misterio. this returning and reconnection to the mystery of Y a life. través de esa parte que nosotros vemos, estamos haciendo un trabajo tanto para nosotros aquí, And in this way, tanto we para are mi doing a familia, work, ¿no? not only for ourselves, a hijos, spiritual work, not only for o ourselves, mis but for our papás, mi family, familia, todos está our haciendo ese children, trabajo. our grandparents, our Otra parte parents. para la tierra, ¿no? And another part of the work that we're Porque doing is cada for vez the que earth. yo vomito, ¿no? Every time that I purge or Uno siente vomit, como algo como que se liberó, algo como que se fue, digamos. I experience a Entonces, es como liberation. que un respirar, pero It's de like a frescura, new de breath. parte espiritual, ¿no? A rediscovery of the Entonces, spiritual part. automáticamente llegamos allá en la parte, digamos, como de que nosotros vivimos en la tierra, naturaleza, y también llega y pum, como que So automatically, digamos, ese the aire. Earth Mother breathes in that same energy with us, y that cada fresh vez que breath of nosotros, air. digamos, estamos cambiando y transformando, todo se va transformando. So as Todo we va go volviendo otra changing, vez a as we casa. go evolving, everything Volviendo otra around us vez a- goes changing and evolving too. a And we reescribir return de nuevo, home digamos. to be able to rewrite our stories again. Sí, entonces eso pasa por ahí. So this is what happens in the experience of no vision. What is the difference between Yopo and Yahe? Like with which spirits we work? ¿Cuál es la diferencia entre el yopo y el yagé y los espíritus que vienen? Bueno. Sí, pues nosotros aquí en Finca, primero pues utilizamos el yagé como pilar principal, ¿no? Después ya vienen las otras plantas, que es el mambe y el ambil, utilizamos rapé y In y Finca el yopo, Ambiwasi, ¿no? our principal medicine is the yagé. And then comes the other assistant plants, like the mambe, the rapé, the ambil, the yopo. Entonces nosotros somos inganos, nosotros somos putumayo. venimos. Taita and his family Sí. come from the Ingano tribe of Sí, Putumayo. nosotros somos harta familia. Somos. They're a large tribe, a lot of family. Entonces ahí nosotros practicamos la parte de la botánica. Their people are botanists.
Sí, encontramos pues que yagé pues para estudiar, digamos. And they discovered the yahe to be able to study, Sí, vienen personas, entonces uno dice, bueno, pues que yo me siento como mal y or todo. to be able to help people. Entonces, nosotros tomamos remedio. Because if someone feels bad, for them, they believe that through drinking the se habla con los medicine, espíritus, ¿qué you can planta consult with the necesita la spirits. persona? And for Entonces, them, their asimismo, ancestors consulted toca with the hacer spirits con through the yahe raíces, ceremony tallos, to be able to determine palo, what para botanical hacer remedies to las give this sick tinturas person. o Tinctures las aguas or lotions, aromáticas o jarabes, todo teas. eso se prepara. These different elixirs or plant medicines would then be prepared based off of the consultation that took place between the Taita, the healer, and the patient and the medicine. Pero otras tradiciones solamente trabajan con solo yagé, digamos. Other traditions work only with yahe. Ya no hacen otro planta. They don't work with other Sí, plants. porque ese es como entregó el creador, los espíritus y siguieron una como cultura ellos, digamos. For them, the yahe was what was given to them by the creator and by the spirits of nature, and they continue this culture and this lineage just working with the yahe. Sí, es como curan con soplo. They cure with the breath and the Porque blow. a veces llegan y como cristal mira el cuerpo, entonces They see the soplan body todo eso y as a quitan crystal, and enfermedad. through the blow of air, they're able to clear the crystal and clean it. Sí. Entonces, como nosotros somos botánicos, For Taita and his entonces people, no, por because eso es they que are botanists, hacemos el mambe, que no es de nuestra cultura. they utilize es de other plants. For parte example, del the Amazonas, mambe is from a yeah. different tribe in the otro, Amazonas. el rapé, otro, The es rapé parte de Brasil. comes from Brazil. Y yopo, que es parte The yopo, como de frontera con which comes from entre Colombia, the border Venezuela, between tanto la parte de la Venezuela and Amazonía ahí. Colombia. Entonces, claro, So because of their nature to work with other plants, they have opened themselves to the other plants of different regions throughout the entonces Amazon. ahí miramos que todos es una tradición, ¿no? Este es el mambe. Every plant has a Es una tradition, tradición, has a tiene sus culture. cantos, It tiene has su their diseño, songs, tiene their sus chants. It espíritus, has the tiene todo. design Y that así came mismo to that specific llevamos el plant and rapé y así mismo architecture. el yopo, digamos. The yopo has its architectural design. The rapé has its architectural design. Bueno, pues en esa parte encontramos que hay plantas que son el mayor, diría, pues que son plantas humanizadoras, ¿no? In this same way, O que serían plantas visionarias. we have certain plants that are visionary plants or Entonces ya master encontramos plants. diferentes culturas que tienen, por ejemplo, nosotros tenemos el yagé, otros Each tienen culture el has their yopo, own tienen visionary los plants. hongos, tienen el San Pedro, We have the San el Pedro, the peyote. yagé, the Entonces, tienen peyote, diferentes plantas, digamos, the yopo, de the culturas, ¿no? mushrooms. Each culture has their own Esas master plantas serían plants. las visionarias. These are the Y visionary plants. hay muchas, ¿no? Solamente pues que There are uno, many uno visionary habla de lo plants. que ha estado estudiando, ¿no? But one speaks of what they're studying. Bueno, y ahí digamos pues el yagé es The más yagé, como que, ¿cómo se llama? Como acá, es como que tierra, como que lo asienta. the yagé is of the Yeah. earth. It grounds us. Y el yopo lo que hace es más, The ¿cómo se llama? yopo, ¿Cómo se llama? Más cielo, ¿cómo se aire? llama? Más aire, así más. The más yopo visión, is digamos. of the celestial realm. It is of the air element. And Es it brings como vision uno- and connection uno with the es como celestials. madre y otro padre, o como que están ahí, ¿no? En esa parte. In the elements, if we speak about the elements of these plants, the yagé, being of the earth, would have the more motherly, grounding energy, and the yopo would have the more masculine, fatherly, sky energy. Entonces ahí cada uno tiene, ¿cómo es que llama? Enseñanza diferente, digamos. Each plant has its own teachings. Bueno, entonces nosotros aquí utilizamos el yopo para Here, alistar, para we utilize comenzar las yopo ceremonias, to ¿no? get ready for the ceremonies of yagé. Entonces el yopo es muy bueno. It serves a great function. The Eso lo yopo is mismo very hace, todo good hace. to prepare Hace the body vómito, through hace purging. visiones, uno It va gives bien visions. profundo y It todo. takes us deep. Yeah. It opens up the Entonces ese es spiritual como que body. nosotros traemos ese aliado para So we bring abrir. this ally to open and to prepare. Y desde
Desde ahí entonces uno ya se consulta, bueno, esta persona sí, toca dar esta dosis. From this esta, point, esta, the esta. consultation Ya begins. nos Taita can ponemos a see estudiar ahí en esa your parte. reaction with the yopo and begins to study your experience and the way you react to the medicines. And it offers a preparation to be able to review and begin this journey of accompanying you through the yahe ceremonies. Sí, entonces, bueno, como es aire, todo ese para limpiar, todo pensamiento. Because it's the element todo of the para air, abrir, it serves, como the yopo dicen, serves como to tercer clean the ojo, mind, la intuición, the cosas y intuition. todo. Parte, cuerpo también fortalece mucho. It fortifies the Digamos, body, nuestra sangre, our todo blood. limpia bien, digamos. It cleans deeply. Y en la parte como, ¿cómo es que llama? También como Spiritual. espiritual o mental, limpia todo. Como And in the mente, mental and spiritual pensamientos, bodies, cosas y it todo. cleans the mind, the thoughts. Entonces, bueno, pues cuando nosotros vamos ahora, mañana, ¿sí? Mañana sí. ¿Sí? Bueno, mañana vamos a Tomorrow hacer morning, yopo. we're going to start with the yopo. We'll have Sí, our entonces yopo toca ir ceremony. bien tranquilo, respirar. So Taita pedir recommends Dios, that you be todo, estar tranquil, concentrado, y uno va breathe, todo bien, focus, con confianza. Si concentrate, viene mucha go into the reacción, no se yopo preocupen, ceremony with a tranquilos, lot of digamos. faith and intention Sí. and to be calm. Bueno, ¿qué más? Other questions? What would the best advice be for those of us who have taken the medicine before but are not quite sure how to continue our journey and how to maybe struggling with what intentions might be best for the continuation of our journey as far as just that continuation of the journey? ¿Qué consejo tiene, Señor, para uno que ha tomado remedio, quiere seguir con su camino, pero no está seguro cuál propósito poner o cuál es el próximo paso en su estudio? Ah, pero ¿qué camino de remedio? ¿Qué como Sí, parte señor. alternativa? Ujú. ¿Cómo así lo que...? Él no sabe qué propósito poner, ya que ha tomado, él está inseguro dónde debe enfocar, Ah, claro. Ajá. Bueno. qué viene en su proceso. Bueno, entonces, todo como que vemos como una escalera. Una grada, 2, 3, 4, así. The spiritual path is like a staircase. There are different levels, 1, 2, 3, 4, Y eso es like lo mismo, this. es como para todo, ¿no? And this is Tanto- for all of life. Primero, digamos, nosotros lo que se hace es llegar y, The first step is to arrive ¿cómo se llama? Desaprender. and to unlearn Que everything todo- that we learned before. Nosotros lo que hemos aprendido. Pero vamos a desaprender las cosas que son como ausencias, digamos. What we're seeking to unlearn is Sí. all of the things that brought us absence, disconnection. Ah, bueno, yo ya me siento más como liviano. Okay, doing that, one Sí, feels ya lo lighter. miré, ya sé de dónde es que viene I este I miedo, saw, esta I enfermedad, understand where o those esta fears come ausencia, from, this cualquier cosa. absence, Listo. these traumas. Por ahí toca hacer dieta. Then one has to do dietas. Entonces, en dieta, pues podemos encontrar diferentes formas, ¿no? Through the dietas, we find different Sí, porque forms están las plantas, to diet. Las It can be through meditaciones, plants, can be through oraciones. meditation, Sí. can be through prayer. podemos nosotros colocar ahí. And we place ¿Por qué? our intentions through these different Porque si nosotros diets. decimos, no, pues toca dietar con planta, pero ¿y si no hay?
en la parte que yo me encuentro. Why is it that there are so many different ways Entonces one can toca- diet? Because hay it muchas could be that we herramientas want to diet with plants, but para we're esa in a forma. place where there are no plants to work with. Sí. So we have to utilize the tools that are available to us. Entonces ese sería un pagamento que nosotros estamos haciendo ahí. What we're doing here is a payment, a Tanto spiritual para un payment camino de parte espiritual for the spiritual path, o alguna enfermedad o or alguna for a situación. sickness, Tocar or for siempre a situation that hacer we want to pagamento. organize or clean. This is Okay. why we do spiritual payments. Bueno, ya hice pagamento, todo eso. After you do your spiritual Bueno, payment, si son con las plantas, if the payment or the ya dieta uno was with hace plants, plantas amargas, one can work with bitter esperamos plants, un tiempo, hacemos plantas dulces. and then wait a while and then work with sweet plants. Entonces, todo tiene que tener intención. Everything we do must be done with De intention. pronto, esas noches yo voy a soñar. It could be that over the coming nights O si no sueño, yo I dream, me conecto or if I don't have con dreams, alguna planta de la que yo eché ahí, digamos. I connect with whatever plant I'm dieting with. Y con ella yo me pongo ahora sí a dietar ¿cómo se llama? Más tiempo. And whatever plant comes to me, whatever dream comes to me, I go dieting further, exploring, investigating that plant or that line of thought further. Entonces siempre estudiando, colocando ahí. Always Digamos, la intención. studying, always placing that de lo que tú intention. quieres estudiar, ¿no? What do you want to ¿Por study? qué? Porque cada vez que tú haces esos baños o cada vez Every que time that you do the meditas, plants, oras, every time that es you como meditate or tú tienes pray, el vestido, it's as though you have a es como clothing que está poniendo colores, that's being está plasmando. brought color. It's being colored and Entonces, brought alive. Un vestido lleno de colores nos A dress that's garantiza full of color guarantees donde los us espíritus me están viendo. that the spirits are seeing us. Entonces, claro, cuando ya pasamos a esa parte, ahí donde a través de los sueños, a través Through the de las dreams, personas, ¿no? Me están hablando. through our Y interactions with ya other todo people, eso que estoy pasando aquí, estoy guardando en la biblioteca. everything that Yeah. I come into Está contact with, llegando la información. I place in the library ¿Por qué? of Porque study ya ese vestido because está information is brilloso. arriving to me in different forms, through different people, through different Entonces, esa situations, through tecnología de different las dreams. plantas, de los The espíritus, technology ya of the se abre. plants and of the spirits opens and speaks to me. Y cada vez que uno va hacia adelante, And every time en you ese go redescubrir, forward, y rediscovering, mi cuerpo va alivianando, the body becomes lighter, the más spiritual clothing es gets más more cerca, colorful, es and esa parte. you become closer to this part. y va paso por paso, pues ahora It's sí, a process of going step by buscar step. un pilar, ¿no? Searching pues for si pillars. pues si es Yahé, If the pillar is toca, Yahé, pues como aquí no hay libro, no hay nada. here in the culture of Yahé, it's not Sí. it's not a culture based on books. Todo es como se llama, como empírico. It's empirical evidence Sí, es that we como, we pues, look nosotros for within the tomamos Yahé. remedio, So we drink concentramos, medicine, Y we como, concentrate, remedios abuelo y abuela. and the medicine is Entonces, grandfather and pedimos grandmother. And so a we todos los ask espíritus all the para spirits que abra todo estudios, to open the spiritual study for us. todos los amos, todo ese All of the como lords of llama. Yahé, we Y call entonces paso upon por all the paso spirits of vamos nature. hacia adelante. And step by step, we go forward. Eso no quiere decir que porque nosotros vamos a tomar remedio no va a suceder cosas. This isn't to say that just because we drink medicine, things won't happen to us. Claro, somos humanos. Of course, we're human beings. Pero ¿cómo nosotros vamos a But how are resolver? we going to resolve these situations or challenges or obstacles that ¿Y present to cuál us? fue la enseñanza? Porque al And what final is the miramos los lesson that espejos, we're ¿no? meant to learn through each of ¿Qué es these lo que nos está mirrors that life enseñando? presents to us? Vamos a, ¿cómo se llama? Como viejo, a actuar o como ahora. Are we going to react like we did in the Sí. past, the old version Pero of ahí ourselves, or are we solamente going to react from the new version es of una ourselves, decisión, ¿no? de cada this persona. renewed rebirth person? Y entonces paso por paso va uno, So step uno by step we creciendo, go, va llegando, va. and the information estudiando arrives, y the todo. study unfolds and develops for us. Y hay muchas formas diríamos, de llegar a Dios. There are many different muchas ways that formas one can arrive to God, de obtener
many different ways esas respuestas to obtain o the de entrar answers en esos campos de or esa to energía. enter into these energetic spaces. No es a los golpes, It's not through being hit. porque unas personas aprenden ahí. Of course, we Otras learn personas through being aprenden knocked de down, las experiencias de otras personas. but we can also learn Otras from the personas experiences aprenden of de other people. escuchando, We can digamos. also learn Hay through diferentes listening formas, digamos. to others. There are many different ways to learn. It's not always that we get knocked down. And ¿Qué we es lo have to que nos learn está from that situation. separando de toda esta parte? Las tecnologías, los entretenimientos, las cosas que nos están cada vez que entre más estamos yendo hacia adelante, The more that we digamos, go nosotros ya forward, hay como que nos estamos quedando ahí, digamos. the more that we're no longer staying in the past or where we were at before. Entonces todo tiene que tener un pagamento Everything y has to tiene have a que payment reconciliar, and a digamos, reconciliation. todo el tiempo, digamos. All the time we're reconciling with the past. Y a través de todo eso nos vamos nutriendo. In this way we Vamos go mirando, nourishing. ok, yo tengo mucho miedo. Okay, I have a lot of fear, for Voy a estudiar a example. ver de dónde es que viene ese miedo. So I have to investigate, where is this fear coming from? Entonces a través de ese pagamento, a través de esa So through dieta, this spiritual payment, yo lo through the pongo dieta, y yo voy estudiando. we go learning Voy, y hasta el momento cuando llego, and yo llego receiving the y ¡pam!, information. lo suelto. And then when the time is ripe, we Tengo- release that fear. tengo esta We enfermedad o reconcile esta with the ausencia, ¿no? sickness, or we reconcile with this absence that we've been dealing with for years. Entonces, claro, cuando pasa esas cosas, So when these things happen, como nosotros no estamos solos, because we're not alone, siempre, digamos, está esa energía, digamos, caminando always, con nosotros, the de energy of creación, de creation los is espíritus. accompanying us, Bueno, walking pues en with las us. culturas dirían, pues son nuestros guías, nuestros santos, They can be our nuestros guides, our saints, ángeles, our angels, whatever culture, tradition you diferentes come from, formas le maybe there are dicen, ¿no? different names Pero for siempre these está ahí esa beings. energía. But this energy is always here Y accompanying entonces, us. cada vez que nosotros vamos hacia adelante, Every time that eso we va go floreciendo forward, y se va expandiendo this nuestra casa. energy goes flourishing and our house, our spiritual home, goes expanding. Bueno, oiga, ¿usted qué hizo? Está todo contento, cambió, ya personas miran diferente a la persona. Digo, And oiga, people ¿qué le ask, pasó? what did you do? What happened to you? You're Y eso es different. como You've changed. You've pegajoso esa parte, ¿no? transformed. Ah, yo también quiero estar bien. Yo también quiero. Entonces se va es como ampliando. And this energy goes amplifying. Y eso que se está aprendiendo, What's being a través learned del here tiempo is se va that through the fortaleciendo. time, you ¿Para go qué? strengthening. Why? Para donde yo me encuentre, en mi comunidad, en mi Where familia, I find myself, pueda in my yo community, dar, in my digamos, family, un as I get sostenimiento. stronger, I can give a sustenance to others. Sí, entonces es como continuar, ¿no? So it's to Continuar el continue, camino, continue the path, redescubriéndonos, rediscovering yendo bien ourselves, profundo, going pidiendo la deep creación, la within, naturaleza, los asking espíritus, creation and a all the todos los spirits aliados y los pilares, and all of our allies, para all que of me our acompañen pillars en este to accompany largo us viaje que in voy this a tomar long yo. journey that we're taking. Y como nosotros lo vemos largo, Dios mío, dice, oiga, entonces, ¿esto And cuándo va a because parar? we see it as a long journey, Ese viaje sometimes es we ask, tan when is this largo going to que end? es tan corto. This life, this path is so long that it's so Y short. cuando vamos a ese corto es la presencia. And then when we ¿Qué es can lo que understand estamos its viviendo? shortness, ¿Cómo it's estamos living from the caminando, digamos? present moment. That's what takes place when we can Sí, go porque yo me into puedo llegar y a tomar remedio, this y element of perceiving hacer life. baños, I can drink medicine, do baths, todo planta yo puedo work hacer, with all different types of puedo plants. ayunar, I can do fasting puedo hacer meditación, or todo. meditation. Pero si nosotros no abrimos corazón, But if we don't open our digamos, hearts, solamente son como los pilares que están ahí sin activación. it's as though these pillars are there unactivated. Pero es que yo voy todo el tiempo a misa y estoy pidiendo para que me dé trabajo, So digamos, it's as Dios though y todo. one goes to mass asking Sí. all the time for the same Y prayer no for encuentro work, esa respuesta. and you never get an answer, you never get solution. Porque solamente lo que nosotros vemos, que esto se volvió, ¿cómo se llama? Como parte cotidiana de hacer una meditación normal o de hacer rezar porque
mi mamá Dios hábito. reza y sí, eso, como un hábito que... So what's happening there in that experience is that it's just habit, right? Go to church, pray, ask for things, but there's no force. It's not activated, that prayer. Sí, no se está sintiendo. So that Toca energy sentir, isn't digamos. felt within you. Sí. You have Y to feel entonces, everything cuando nosotros vibrantly. vemos es a través del remedio What we que find tiene is that todo un through the diseño, plant ¿no? medicine, everything has a design. Pero cuando vamos a las otras plantas también tienen su diseño. And all the other Sí. plants also have a Cuando design. comparamos casi es lo mismo, digamos, solamente ellos ya están contando otra historia y acá otra historia, pero esas dos partes nos están llevando a la misma respuesta. Each plant may be telling us a different story, but they are all taking us to the same answer. Entonces eso quiere decir que a través What de las does this mean? tradiciones Through the traditions, tiene que siempre haber, cuando voy a una planta, when you go to a plant, tiene que haber consejo, there has to be haber consultation, curación. guidance, healing, tiene que haber, digamos, esa parte de las visiones visions, y también qué es lo que viene después de esto. and perhaps most important, what comes next. Todo tiene que ir ahí, paz, 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 So, paz. step by step, all of these elements have to Y be ahí es donde está la experienced. parte, digamos. Ya And cuando this is the entramos ahí, totality. ya ese es solo el camino. And when one is Usted there va in that caminando place, y va you see trayendo, that digamos, it's just información. part of the path. You go walking step by step, bringing information to your library. Bueno, ¿qué más? What else? Sí, mujeres cuando están con su luna puede tomar yopo. Pues, bueno, sobre la luna, ¿no? So let's talk a little bit about the moon, the period. Pues bueno, pues hay diferentes tradiciones There are different traditions y diferentes diseños, ¿no? and different designs. Entonces cada curandero, Each digamos, healer, ellos aprenden, digamos, de los abuelos que they están learn from their enseñando. grandfathers and Digan, bueno, grandmothers pues, that uno teach them está enseñando así, uno sigue así. their tradition, Sí, and, porque ellos así lo miraron depending o on así the fue tradition they entregado. studied, they follow that Porque tradition. nosotros vemos que, Because por what we ejemplo, see- algunas tradiciones ellos hacen, ¿cómo se llama? Como remedio, dan remedio, y ellos pueden hacer con el periodo, digamos. Is that regarding the moon, some traditions allow women on their moon to work Porque with the ellos así, medicine. digamos, fue entregado y todo, pues. Because sí, it was given to them like pues, igual this, so se they respeta, uphold the ¿no? tradition Porque and the es una culture in that tradición, way. están llevando. Pero otras personas ya dicen, no, But No, other toca- traditions no toca con luna. say that during the moon, it's not a time for medicine. Y ahí es donde se pone bueno la historia. And that's when the story gets really good. Sí, porque ahora, ¿cómo es que llama? Como el rechazo, como que... sí, Because what spawns from that is pure sí, rejection. porque dice, la mujer toca estar allá. They say, Ahora oh, the hombres woman pa' has to be acá. off over there. Y viene She toda can't esa be parte part of it. de las creencias, ¿no? And all of our beliefs Digamos, are, a mí ya no me triggered. quieren, solamente los Oh, hombres quieren estar. they don't love me. This is ¿Y a nosotras qué, patriarchal digamos? culture. I'm not welcome here as a Sí. woman. Y ya, pues ahí ya hicimos guerra, porque qué más. And then it's pure war. ¿Qué, cómo sería? Como separación, ¿no? Pure separation. Que separación, digamos, todas partes. Pero bueno, desde esta parte estamos hablando sobre el yagé, ¿no? Porque pues ya ahorita vamos a hablar de la otra parte que ella está preguntando. So first let's speak about the yahe, and then I'll address the yopo as she asked about. Pues viera que cuando yo estuve estudiando When I was first studying, esa parte, pues yo lo estuve haciendo. Sí, yo lo estuve haciendo y todo, y dando remedio con la luna y todo. I was studying, learning, and at one point I was giving medicine to women on their moon. Y bueno, pues yo miraba que no pasaba nada. And I saw nothing happened. Todo estaba bien, digamos. Everything was okay. Pero cuando, ¿cómo se llama? Al tiempo, But through time, as time went on, yo descubrí que esa parte era muy sagrada. I discovered that the Y que menstruation and nosotros, this time digamos, for a a través, woman ¿cómo se is llama? very Como decía, de los sacred. conjuros, como de los rezos, And through the cada vez prayers, que uno va, ¿cómo se llama? Como creciendo o trayendo más esa parte de los rezos,
eso era como, ¿cómo es que llama? Que era como contraindicación, como que Through the prayers, que the healings, chocaban the esas dos chants, energías. I experienced that there was a clash of the energy of the moon with the energy of the chants and the prayers within the Yahé. Entonces yo dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lo otro, no? And I asked, what does one have to do with the other? Lo que pasa es que nosotros fue que aprendimos, fue que cogimos el IAG, es eso como que extraímos de allá de esa esencia y a través del tiempo fue que aprendimos a hacer los rezos, pero este rezo no es de nosotros, What es happened is naturaleza. that when the Yahé was given to us, we were Solamente gifted the como que Yahé estamos by como nature, and then through portándolo, así como time, que- we went learning the como que lo chants, learning the estamos prayers portando that come nosotros. from the celestial world that the Yahé Y en comes el otro from. lado de la But these mujer chants are not ours. encontramos que ella ya vino con el And on diseño, the other side, the Yeah. woman comes con with ese her own design, empoderamiento de la with her luna, own empowerment donde that she ella receives through the con energy of the se moon. está curando ahí, digamos, no necesita Through the medicina. menstruation, a woman is able Que to ella heal solo, herself. digamos, She se has her puede, own a architecture través, that digamos, allows for this great de un cleaning and proceso, purification. hacer cualquier trabajo que ella quiera hacer. She can do en whatever ese spiritual work she wants to estado. do, whatever ¿Por qué? healing work she Porque ahí wants to está do during her abierto moon todo. ceremony, because she's open, she's a pure channel to creation, and she Entonces, has en that ese medicine momento within toca her. tejer, So the tranquilo, culture teaches that como during se this llama, como time, proyectar. a woman needs to go Yeah. into her own ceremony. She weaves, she does art, she prays, and she actualizes this healing ceremony utilizing her own medicine. Entonces encontramos que a través de los rezos que se está haciendo, si nosotros llegamos y por ejemplo hay una persona con la luna, lo que hace es como dos cables que se están uniendo. Y So hace if a woman mucha comes to drink energía. Yahé on her moon, it's Y as como though there's nosotros two cables aprendimos, and electrical eso cables afecta that como are curandero. clashing and creating feedback. Uno puede They enfermar, contraindicate with one Porque another. mucho, porque, The bueno, Taita can get ella sick, and the en woman ese can momento also está get muy sick. conectada. Ahora, si Because in this toma moment, the woman remedio, is very más viene, connected. digamos. So if she drinks medicine, so much comes that like it can fry things in the spiritual world. Sí. Entonces, pues ahí sería pues algo que yo estaba mirando que toca trabajar es como a la medida del pantalón, de la talla, digamos, de lo que nosotros aguantemos, digamos, de lo que hemos estudiado y de lo que estamos viendo, porque yo no puedo llegar a colocarme un pantalón número 40, pero yo soy 30. So he's comparing it to wearing a size of pants that's way too big for us. We can only wear the size that we're able to keep up. Entonces, bueno, pues ahí lo que nosotros observamos que se hace diferente trabajo a la mujer. So what we que a veces observe is that baños, the otras woman plantas does a different aliadas, type of spiritual visionarias. work. Por ejemplo, nosotros She can work with utilizamos other los types of hongos, plants. o el bufo, a At veces el FINCA yopo y Ambiwasi, todo, we ya, utilize para the poder, mushrooms digamos, que and the entrar en bufo esos campos. medicine to enter Ya. into Entonces, el this remedio work dejamos and into quietico, this ya. energetic process during the moon, but the Yahé, we leave it alone during the menstruation ceremony. Sí, yo intenté, digamos, varias veces. La última Taita vez, tried many times to give medicine lo to women hice, on their moon for many years. eso fue muy duro, Dios mío. The last time it was so Y difficult yo dije, for bueno, him hasta aquí hago el pagamento, digamos. that he said, Ya to here aprendí, I learned. ya At this miré, point I saw, todo, digamos. I understood, no more. Sí, porque al final solamente nosotros somos que estamos estudiando, somos aprendices. ¿no? Because at the end, we're only studying, porque we're learning, we're Entonces, students. Nuestros compañeros curanderos o nuestra familia Our dicen family, our dicen companions, they say que el periodo cuando uno da remedio es malo, dicen. that to give Que medicine no to a bueno, woman on digamos, their moon is que bad. cambia visión, pinta, It digamos. changes the vision. Pero ellos lo están diciendo. But this is what the grandfathers Yo say. no lo he estudiado. I have not Yo studied tengo que this. estudiarlo I have to para study poder mirar to be a able to ver see si lo que él me está diciendo if es what my grandfathers are real saying is o true. no, o solamente es una creencia, or if it's only a o es belief. algo así. Y no, es algo real, digamos. And it's not true. Sí, muy fuerte ya. ya. Entonces, ¿qué pasa, no? So what happens? Pues yo lo que veo What I see
que todo tiene que ser un balance. is that everything has to Tanto be los in hombres balance. como mujeres, Women and todo es lo men mismo, digamos. are the same, they're equal. No puede ir, digamos, uno para acá y otro más arriba. One No, can't be higher than the todo, other. digamos, está así, tiene que ir. Everything has to be in balance, in harmony, Inclusive, including pues según lo que uno está observando, y vieras que la parte de la mujer, yo veo que está un poquito más así. I personally, Más what I've arribita. seen is that the woman is ¿Por even qué? a little Porque higher than the man. primero que todo, ella trae luz. First off, she brings pure Por eso que light. nosotros estamos aquí. Pues. It's because of her that we're here. Si ahora llega luna And then she gets her y ella moon. hace toda esa limpieza And y she can nosotros do powerful healing work. toca cagar y And the vomitar. man has to shit and vomit and drink yahe. Sí. Y bueno, y cuando nosotros, bueno, pues ahora pues estoy viendo diferente, pero bueno, primera vez que veo diferente. Now I'm seeing things differently. Sí, porque si nos vamos todo el recorrido, Because el, if we el 70, el 80%, do the whole hasta review- cuando ya volvemos hasta 90%, solamente son mujeres que están tomando remedio. ¿Cómo así? ¿Qué? Que son más mujeres En en ese el tiempo. camino, digamos, que los hombres. digamos. In this time, we actually see more women come to us to drink medicine than men. Sí. In this retreat, it's like 60-40. Entonces, ¿qué pasa? So what Ahí lo que happens? toca es unirnos. We have to unite. Todas mujeres toca unir, pidiendo a Dios, All naturaleza. women have to Y unite, tanto hombre y asking mujer también nature toca unir for their todo eso para empowerment. nosotros Men have to llegar, also continuar unite guerreros de luz, to be able to digamos, continue para as warriors of light. continuar todo estos procesos, ¿no? de vida, ¿no? to continue these Porque ahora vienen processes of niños, life, todo eso, because nosotros now qué vamos come a the dejar, next digamos. generation. Ujú, porque nosotros pues ya hemos vivido We've una lived, parte de nuestras we've vidas, pues, shared, de pronto situaciones, we've cosas, overcome situations. pero a lo último uno ve que todo es muy bonito, ¿no? At the end of the day, we Sí. see that everything is very beautiful. Que vamos hacia adelante. We're going forward. Ahora nosotros estamos sentados aquí pues pidiendo Here we pues, are al seated Creador, ¿no? together, Pues, que asking a través de todo este creation proceso que nosotros vamos a hacer, pues that through all the processes that we're nutramos about con to e- go con through esta together as a tradición, community, ¿no? that we can Con be los united espíritus through the para que nos tradition, guíen hacia las that the alturas. spirits and the guides may accompany us. Sí, entonces lo único que uno recomienda es si no tienen la primer visión un día, pues no se preocupen, estén tranquilos, digamos. Que es The parte only del thing proceso, I ¿no? recommend is that Vienen if cuatro the first ceremonias, ceremony ¿no? comes and you don't have a vision, or you don't have the reaction that you're looking for, to be Ya ustedes tranquil, vinieron because acá, 4 pues. ceremonies are coming. And so you can go deeper with each night and have faith and confidence in the experience and the process. Sí, pues ya hemos venido acá y pues desde que nosotros estemos aquí, pues nosotros ya nos vamos a encargar, ¿no? De todo el tratamiento, de las intenciones que ustedes han traído, vamos a pedir a Dios, a los espíritus, We're ¿no? going to ask God and all the Para spirits of nature fortalecernos, to strengthen us, florecer y to continuar help us hacia to adelante, flourish, to help us to go forward, ¿no? Y vivir esa presencia. and to be able to live in the present moment. Bueno, qué mal. Ah, bueno, pues ahí nosotros pues vamos, pues hay otra parte que tocaba decir ahí. ¿No? Ujú. Lo que pasa es que también en la parte de la luna Also, in the depende de la menstruation, sangre. de it la also persona. depends on the blood of the person Porque hay, and the hay unos que spiritual son como sangre liviana, como se llama, y sangre más. constitution of the person. más Some people fuerte, have digamos. heavier blood. Depende ahí. Some people have lighter es eso. blood. Some people have stronger blood or Sí. stronger constitution. Some people have weaker Y constitution. ya lo que se recomienda ahí, cuando le llega la luna, toca trabajar. What No we se recommend tensionen, is no, that when the por menstruation cada comes, vez que you tensión, have to work. You have paz, to do your van spiritual poniendo work. información. Allow Digamos this acá. information to arrive Vienen to you. inflamaciones, fríos o problemas de parte de mujer. Whatever problems of the woman that occur, whether it be cold, colics, or pain, to work on this and to let these experiences Como inform your process. No estresar, digamos. Do not stress, No, no especially bueno, if you ahí- get your en esa moon parte sí here no at es FINCA bueno. AMBIWASI, Sí, no to bueno. take this invitation to do this Porque spiritual como work, as está Taita muy is abierto, explaining. entonces claro, cuando Because we're hacen very todo ese open. estrés, eso Dios mío, lo And so están when es we como stress, colocando ahí.
It Yeah. creates a blockage, and it's better just Por eso es to que hay place veces duele mucho the intention cabeza. there. When we Sí, stress, uno siente como especially raro when y we're on our todo. moon as women, that's when we have the side effects of the moon, which can be hard, like headaches, Toca pain. cambiar esa parte. So we want to change that design by allowing things to flow and by opening to our feminine power. Sí. Bueno, ¿qué más? Yes. Can you talk a little bit more about how to deal with pain during yoga? Because like I had a lot of headaches last time and vomiting and it's horrible. Okay. Señor, ¿puedes explicar un poquito sobre cómo uno puede manejar el dolor que viene durante la ceremonia de Ayahe? Por ejemplo, para ella siempre ha tenido mucho dolor de cabeza y cuando vomita se sube más el dolor. Entonces, ¿cómo se puede manejar ¿Pero ese solamente dolor? es ahí? ¿Cuando vomita? No. ¿Solamente en remedios después o en la casa? ¿Cómo se llama? Is this pain you're referring to is just in the ceremony, or are you talking about how to tolerate pain in life and physical pain in other circumstances? Ella dice que solo en la ceremonia, Señor. Pero es toda la noche, solamente cuando está en la parte del proceso, que cuando yo vomita ya pasa, digamos. como When que you está pasando, vomit, does it toda la pass parte- or no? Cuando vomitaba, peoría. Y estaba toda la noche, dice. Ah, bueno. Ah, está bien. La última noche estaba rezando que podía salir a través de Ah, su caga bueno. en vez de vómito. Toca revisar. So he's Ahora going to cuando- review this for you. Cuando nosotros, por ejemplo, ahora vamos a hacer consulta, Later today and tomorrow, we're going to be doing Revisamos ahí, consultations with a ver Taita, dónde and viene when esa he parte. sees you in your consultation, he's Ahora going to cuando review and speak to you specifically about what's happening vamos in como your se llama la personal ceremonia, experience. And then when we go to the vamos a ceremony, revisar ahí más como parte we're going to review this espiritual, more in the para spiritual quitar esa part to parte. be able to take out this pain so that it doesn't plague Sí, your ese toca experience revisar going más forward. profundo. So we're gonna review this Pero deeper. entonces, pues, algo general sí podemos But in hablar. general, we can talk a Sí, little bit porque about como no this now. podemos, yo no le puedo decir así porque hasta ahora no I no hemos can't llegado a ese speak punto. directly to your process because we haven't arrived there yet. Bueno, entonces lo que está pasando es, después que yo What's entre a las happening 8 de la noche, que is estamos that entrando hasta las 5 de la When we mañana, begin the ceremony at 8 p.m. till 6, cuando 5 viene in the pajaritos que morning, llega ti, ti, and the ti, birds ya. start chirping and Eso the es lo sun comes que, up, ¿cómo se llama? Esa es la ceremonia. this is the ceremony. Esa parte, digamos. Se estudia desde este punto hasta este punto. The study begins at sundown to sunrise. Entonces, ¿qué viene ahí? Primero nosotros vemos que es como una pantalla, First, we see that it's as como un though escáner que está a pasando, ¿no? scanner is passing through our entire bodies, physical, Entonces ahí está spiritual, pasando, and pero muchas veces emotional. vemos los colores. During the se scan, we sintiendo. often see Cuando vemos los colors. colores, allá en otra parte del rincón la vida está diciendo, hola, acá estoy, digamos. And when we see Como colors, ¿cómo se llama? it's as Como though life is los saying, colores, como hello, I'm here. Es como se llama, como las figuritas. todo eso. Visions, Ese es symbols. como- This is como like an de- invitation. Sí, las simbologías de los colores, todo eso, que solo venga colores o So when mandala, one como sees se llama la colors parte, esa or parte. mandalas, Solo es de vida. geometrical shapes, Bien. La vida te It's te está diciendo, hola, aquí invitation estoy. to Tienes que live venir life. acá. Eso que tú estás viendo, It's esos as though colores, life is saying, hello, I'm ese here, eres tú, come digamos. enjoy. ¿por qué te has ido para allá, digamos, más para allá? Venga para acá, dice la vida. It says, why are you going so far down Sí. that hole? Come here Bueno. with me and be present in life. Después viene 3 partes que nosotros vemos que es sobre lo que serían los mundos, estrellas, Then luceros, come 3 si vean different las águilas, pillars that los- are the los worlds, the loros, 3 different guacamayos, worlds, the colibríes, celestial todo world eso of the sería lo que birds, vuela, everything lo que es de allá, de ese that mundo. flies in the celestial Sí. world. Pueden venir ellos en visiones, que es por eso que nosotros colocamos corona. The birds can come in forms Representando of esa eagle, parte. condor, hummingbird. Entonces, This is why we wear the esos, corona, ¿cómo se the llama? crown, Esos because it connects you espíritus to o the esos amos spiritual, te celestial están world. enlazando a través de esas, What's de happening esas here is that visiones these en la lords of the curación. celestial kingdom are coming, wrapping you in healing. Ahora sí aquí en este plano, por eso colocamos Then
los colmillos de tigre. Then Ese comes es the el amo. earth world, the A veces world nosotros vemos que el of tigre land, viene, represented by the digamos, tiger o viene la tortuga, or the o turtle, puede venir, digamos, como también plantas. the vienen plants of vienen nature, a hablar a uno, ¿no? come to speak to you. Entonces eso quiere decir que mi proceso en este plano fue que me enlazó para yo entrar en las visiones o buscar esa consulta. So if elements of this world, the abajo earth world, come to sería you, they're la coming to give boa, consulta or healing through this que element es of the agua. earth. The Entonces third ve el world is mar, the world of ríos, water. cascadas, The guardians todo of lo this que es de world abajo, are usted está the mirando boa, the snakes, the pescados, serpent, o the las fish. boas, todo eso que lo están enlazando a uno, digamos, todo, entonces ahí ya se fue a esa parte. Digamos. And take you to this world of the Muchas water. personas en for una healing and ceremonia hacen los consultation. tres hacen de una vez. For many people, they Otros visit all dos three o of these uno. worlds in one night. Esa parte, digamos. Entonces, muchas veces, yo tuve una discusión hace 10 años que muy fuerte con una persona. Many years ago, I had a discussion with someone. Entonces, claro, cuando tomo yagé, me dice It was yagé, really strong. hola, And then I went to drink yahe, and the ¿qué yahe está told me, pasando ahí? hey, what's going on Tienes there? que saber perdonar. You have to learn how to forgive. Para llegar, toca perdonar para encontrar curación. You have to forgive to Y be able entonces to uno find siente, lo healing. ve, ay, Dios mío, que me presentó otra vez eso ahí. Pero And then when that's the type of cada vez consultation, you get, que oh my nosotros goodness, estamos what's being viendo shown to me todos here? los colores, visiones, But what o esta he's trying to parte, say is that all the colors, all that we es see, all that porque we está experience in the balanceando, ceremony se is está balancing. yendo, digamos, It's estas taking us, creencias, estos taking all of miedos, our estas beliefs, all of ausencias. our fears, all of the absence that we entonces, live with in en our ese lives, punto, purifying and taking out all Cuando of those estamos en elements. ceremonia, nuestro cuerpo habla. When we're in ceremony, our body Entonces speaks empieza, digamos, to uno a sentir us. primero frío, calor. Perhaps we start to Nuestra feel mente empieza, Dios cold mío, or bueno, heat, mucho pensar, or we start pensar, to have a lot pensar. of thoughts and we think and Pero think and yo think. vine es para que me curen de, ¿cómo se llama? Del pensamiento. But I came to drink yahe to heal my thoughts. Bueno, y en la noche que... Bueno, if that was my ¿qué intention fue que and I'm pasó? thinking all En night, vez de calmar la mente, me hizo instead más. of calming my mind when I drink yahe, the thoughts go rampant and Yo creo I'm plagued que- by the mind the whole night. Que esta medicina lo que me hizo contraindicación, ¿cómo se llama? Como And I'm que- starting to think, oh my goodness, the medicine's giving me a contraindicative experience to what I asked for. It's o el miedo, backwards. yo vine por el miedo y Dios mío. Or I come to heal fear and siente all mucho through the miedo. night I'm plagued by fear. Entonces la medicina lo que te está es mostrando. What the medicine is doing in this situation Entonces, is cuando te showing lo us. muestre, The medicine shows us. automáticamente usted lo miró Automatically lo you estudió see, y you study, pasó. and you are able to y release vamos it. yendo hacia adelante. And then we go forward. Entonces, como si el cuerpo This habla, is how the medicine entonces, works, en through the diferentes body partes de speaking nuestro to cuerpo us. sentimos como esa presión, ese dolor, So o if we ese feel miedo y pain todo or eso, fear, pero oppression, tocaría pressure, estudiar excuse me. más profundo you have de to study dónde es que está deeper. viniendo eso. Where is this coming from? ¿Por qué? Porque muchas veces Because oftentimes, encontramos, cuando nos vamos, otra vez cuando empezamos nosotros a hablar ahora, when we started decimos que speaking venimos de parte here del espíritu. today, de and la I was esencia, talking ¿no? about how we come from the essence of spirit. Entonces, ¿qué pasa? Viene todo eso hasta, ustedes han dicho como que el árbol genealógico o esa parte donde ya está ahí todo. Después de la parte espiritual ya viene esta parte, ¿no? After our essence with spirit comes our genealogical sangre tree. espiritual This is our Ya spiritual es blood hueso, in our piel, blood, ojos y in todo. our eyes, Estamos hablando desde in our nuestras bones. generaciones. We're talking about our ancestral Se lineage estudia ahí. and the generations. Viene viniendo acá. We study the Hasta donde genealogical nuestra tree madre, cómo nos tuvo all the a way up nosotros, y estuvo into alegre, our mother, tuvo discusiones, cosas our y todo. father, Y the, en el momento the cuando gestational memory nosotros when we were in our vinimos mother's a la wombs, vida aquí, ¿qué pasó? when we first chose Pues un to momento muy come to this sagrado life, ahí, de purifying, quietud, toda esa parte ahí. Ok. purifying and returning to the Si sacred. en esta parte los astros, todo está sincronizado, el tiempo y en qué parte nací,
en qué up until the momento, present, todo up eso, until the moment when our mother gave us the first breath of nosotros life and podemos we ir, were born into this world. vamos hacia adelante. No viene nada de The medicine creencias goes de mi mamá, purifying papá, this que cáncer, entire que ancestral cosas, no memory puede venir. up until the present moment Pero that we're si in no today. está sincronizado So ahí, if something isn't synchronized, posiblemente it's possible podemos traer rastros de that esas creencias. the different rays of the Sí. beliefs can be brought along our journey, and we can still carry Ahora sí, cuando ya estamos these acá, beliefs or these nosotros habits from the niños, past. de pronto acá un impacto, cualquier cosa. For todo example, perhaps we had a trauma or an Entonces impact ya from our childhood. eso. También mira, hasta llegar ahora. That is also cleaned and purified Entonces, and reviewed harto by the trabajo, medicine. digamos. And so the Yaheg is a scan that takes us all the way from our principal origin up into the cleaning and purifying of our entire genealogical tree, our lineage, our gestational memory within our mother, the decision to come into this life, all of our life experiences, traumas, woundings that we've experienced up until the present moment. So it's a great work that the medicine does in this experience and in this process. Bueno, pues ya llegamos ahí en ese punto. So we arrive to the present moment Entendimos and we understand que todos los caminos solamente son una puerta. that all the paths are just one door. Que a través del proceso que tú lo abriste, That through the process that encontramos, you digamos, open, the door esa that you opened, presencia you are able a to find través, presence. digamos, de redescubrirnos You are able to nosotros rediscover y yourself abonar, and digamos, give como florecer. digamos. nourishment so that there can be flourishing within you. Y eso quiere decir entonces, pues ya mirándolo desde ese punto, So seeing things que from this todo el perspective, tiempo nosotros tenemos que estar haciendo trabajo. we're always doing work. All the time we're working. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al trabajo, estamos con la familia, We go con to nuestros our proyectos, work or our están jobs. los We're with our alimentos, qué family. alimentos estoy comiendo, qué We're estoy eating food. What respirando, types of food cuál are es el are agua we que feeding estoy ourselves? tomando, todo What eso, types digamos. of breath are we taking? How are we nourishing ourselves? What types of thoughts are we Sí. having? We're Entonces, always doing this spiritual work in every moment. Todo el tiempo hay que tener alguna herramienta, un pilar y todo para... We have to always have pillars and tools. Sí, entonces todo el tiempo tenemos que tener ese pilar, pues ya encontramos las meditaciones, las oraciones, las plantas, So we las have to have tools. tradiciones We que- found that we've spoken of the meditation, the prayer, the plants, que spiritual nosotros podemos practices coger como, that we can como call aliados, upon ¿no? as allies. Pero todo tiene que nacer, Everything has to be born sí, todo toca nacer, hacer trabajo, digamos. to be able to do this work. Bueno, ¿qué más? Apenas estamos comenzando, mejor dicho. What other questions? We're just getting started, Taita says. ¿Cómo haces cuando estás en el viaje y te empiezas a sentir súper mal y esto que decías de la contraindicación? Ah, Es ya. la primera vez y me da como pavor de que esté vomitando y que pierda mi intención. ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo sales de ahí? So she's asking, how does one come out of a strong process when you're feeling the exact emotion or physical experience that you're seeking to heal? The fear when you're asking to remove fear. In the ceremony, what do you do to get out of that space? Ah, claro, no, ahí hay que llevar una sombrilla para que uno estar ahí cualquier cosa ahí quietico nomás. He says that you need to bring an umbrella so that you could just stay calm and let the rain pass. Bueno, pues, vieras que como es un misterio, es una cita con usted, digamos, con When con we're esa in this esencia, ceremony ¿no? of Yahé, it's a spiritual date with yourself and the essence of Porque creation. nosotros también, digamos, tomamos remedio y pues igual colocamos mucha fe y We drink es medicine nuestro camino y and we todo. have a lot of faith. Those of us for whom the Yahé is our path. Pero nosotros no sabemos esa noche cómo nos va a ir. But digamos. even us, we don't know what is going to be Solamente nos what is going to entregamos. come during the night. We Yeah. simply surrender and allow the medicine. Pero nosotros vemos que el Yahé nunca como que castiga.
But what we see is No. that the Yahé never punishes. El mayor dice que es dulzura de madre y de padre. Es dulce. The grandfathers say that Todo eso the que- medicine que- is que me está sweetness of pasando the a mí, father and the mother. Everything que that is happening es to algo us que no in the está Yahé bien y algo que estoy soltando. is a purification and Es release como of que everything that no longer serves, Tú everything that tienes- isn't good for Puede us. ser que en mi casa It could esté be muy, that- ¿cómo se llama? Rasgado, como muy sembrado esa creencia. digamos. It could be that we have some very deep-rooted beliefs. Entonces, claro, necesitamos, para expulsar, necesitamos más como fuerza, So to be able fortaleza to release para them, vomitar. we need more Entonces, strength to be able to vomit, or Es we need algo more muy- fortitude to be able to muy purify them. práctico que puede funcionar, pues a veces funciona, a veces no. So I'll share something really practical to help you in those moments. Entonces, pues, usted trabaja lo amargo y lo dulce. The Yahé works with bitter sweetness. Cuando tú sientas que esto está muy amargo, endúlzalo. When you are experiencing something in the Yahé that you feel is Respira, very bitter, relajé, bring in abraza, sweetness. digamos. Breathe. Bring in faith. Embrace this energy Porque of estás en el bitterness. proceso, Because digamos, when you're in the process, entonces tranquila. Todo eso the va best a remedy is endulzar. to be Espíritus tranquil, todos están escuchando, to están pray, viendo. because the spirits are A ver listening usted in that qué va a moment, hacer, digamos. reviewing you, seeing what you'll do No in se this preocupe, bitterness. So que do eso not que respira, worry. todo está ahí, ya va pasando todo. The spirits are there accompanying you, and this too shall pass. Pero vieras que ahí hay una enseñanza. But within that is a teaching. Porque si nosotros logramos esa parte If we achieve this en part ceremonia, como, in ¿cómo the se llama? Como ceremony, voltear esa, endulzar, to sweeten en la a very parte bitter diaria, experience, en la vida todo podemos hacerlo. we can do this in the physical life, in the day-to-day life as well. And this is a Sí. great skill to learn. Y todas esas visiones, o todo ese sentir, todo eso, All vieras of the que visions, all of these uno siente feelings, que es algo amargo, o algo que siente como temor, ¿no? oftentimes we feel Pero no fear, hay que sentir ese or temor we feel it as porque really es bitter, una but bendición. we don't need to see it like this, because it's Porque a mis blessing. células en ese momento Because within my parten, cells, están, digamos, como yendo en todo en ese viaje ancestral, redescubriendo y mirando a I'm dónde hay taking an ese ancestral bloqueo flight. o esa The creencia. Yahé is reviewing me to see where Para in my soltar, cells digamos. is this belief or this old habit or pattern, so that it can be released. Sí. Y bueno, pues tú estás diciendo sobre la intención, de pronto se pierde, ¿no? No And you were porque saying that sometimes we would Porque maybe cuando lose tú- our intention or lose our prayer in that tú moment. viniste acá, ya el universo, ya la medicina sabe a qué es lo que tú necesitas, digamos. But you don't need to be in the thought or in the mind when that happens, because you just coming here and being here, the medicine already knows what you need. The medicine Ya already knows cuando what you came here toma la for. medicina, pues claro, no So when pone we esa drink intención, medicine, yes, we place that lo que intention, yo quiero trabajar y ya what lo we want to suelto. work on, but then we let it go. Sí, porque si no, yo toda la noche estoy Because "Oiga, if we're no if me ha we're salido esto, no me ha salido tied esto", to that intention all night, we're thinking, oh, but I haven't resolved this fear yet. Oh, but I Porque haven't todo resolved espíritu this está trauma estudiando. yet. And it's Sí. not necessary to stay in the mind, because the spirits are reviewing this trauma and cleaning it for you already. Y muchas veces, como tú estás diciendo, oiga, es que yo he escuchado muchas cosas, de pronto el remedio hace mucho fuerte, digamos, de toda cosa. No porque a todas las personas es diferente. Every Eh, person is coge different. diferente, digamos, The personas. medicine reacts differently to every person. Sí. And so you don't need to compare yourself. Oh, this person's so strong in the medicine. Oh, for this person, the medicine is so easy and gentle. There's no need to compare, because the medicine works with each person differently based off of what that person needs.
Ajá, sí. Bueno, pues si uno se caga, no pasa nada, y hay agua, pa. And if you shit yourself, no worries. Y ya We have pasó. showers, we have a team of helpers to get you all cleaned up and back to ceremony. Bueno, ¿qué más? Any other questions? Sorry, I have another. Any advice on ego and it really wanting us ¿Qué to consejo tap puede out dar during para ceremony el or ego wanting to interrupt the healing cuando going on? el ego trata de interrumpir mi proceso en la ceremonia, o la mente, mejor dicho? Ah, claro, Sí. cuando está ahí. Bueno, te voy a tomar otro poquito. Drink another cup of medicine. Para que no ganes. It's true, because that way the thoughts or the ego, it doesn't win. The medicine will take you deeper into your healing process and take you out of the mind. Logistically, if there's during ceremony, if the ego's really getting at you, are you able to walk up and request another cup, or do you need to wait for the invitation for another cup? The first cup, we enter into a period of about 2 hours of silence. During this time, we're in meditation, and there's no further medicine that's going to be served. But then we'll announce the second cup around midnight. And after the second cup is served, it's like an open bar. So anytime you feel ready to drink a little bit more medicine, we ask that you come find one of the healers. You won't go directly into the altar space, but we'll organize it with Taita. It might not be in that particular moment. He might be busy or doing a healing, but we'll come get you when the time is right, and we'll get you another cup of medicine. ¿Qué dijo, pa? Estaba logísticamente cuando quiere tomar otro poquito, que cuando puede preguntar, pedir. Y Bueno, como claro. entonces yo expliqué que las primeras 2 horas estamos en silencio, pero después de la segunda copa, cuando quiere tomar otro poquito, se puede ver otro asistente para pedir y nosotros lo organizamos. Bueno, entonces ahí vamos a explicar, ¿no? Cuando nosotros estamos en un proceso de parte, ¿cómo es espiritual o como que de liberaciones? Puede When ser we're meditación, in a oración, process o en of este momento sería spiritual yagé. liberation or deep Claro que digamos connection with nosotros the yahe, entramos en ese campo de energía. we enter into this energetic Y cuando space, estamos en el campo, entonces ahí es donde hay ¿cómo se llama? Como una batalla and entre mi ego it's like a battle y la between parte como our nosotros ego diríamos, esa parte y las or our visiones. mind and the vision. Entonces ellos están llegando, pum, They're pum, in a pum, battle, pum, ahí, a fight with one todo another tiempo, digamos. constantly. Igual nosotros en el diario vivir, In our muchas veces daily vienen life, como unos rastros de eso, pero porque es normal, digamos, como que estamos viviendo ahí la vida. there are rays of Pero this ya same el clash remedio that we se see. intensifica. But in the yahe, everything intensifies. Entonces ahí es donde toca pedir a So los it's in that espíritus para moment que when there's that cambie battle esa happening that we have to información. Porque ask como está muy the spirits sensible, for this energy to entonces change. se pide, Because we're digamos, very que sensitive, we can a ask través in de- those moments. de esa parte de esa embriaguez, porque como We estás can call conectado, upon this celestial drunkenness because entonces we're tú very pides connected in que that cambie moment. esa parte. And we ask Yeah. for this Entonces, a battle to través de la dissipate. fe, a través de lo que tú estás pidiendo, faith, así bien así, entonces ellos los espíritus cambian. Through this petition, the spirits change the dynamic, the energy, the ego dissipates, the mind dissipates, and you're able to enter more profoundly into the celestial Y ya pues drunkenness. si uno ya se siente como lentadito y todo, ya puede tomar otro poquito para refuerzar, digamos. And then when it passes and the calm comes again, then you can drink a little bit more medicine to reinforce this connection. Bueno, acá otra señora decía algo. Okay, next question. I read that the yahe chose this time for taking medicine, and I would like to hear something about because it's Scorpio season or something in the celestial, the connection. The medicine chose this time to come out of the jungle to serve medicine, or that they chose you to drink medicine at this time? From what I read on the website, that the medicine chose this November 12th through 23rd for us. You read that on our FINCA AMBIWASI website? Yes. Okay. Bueno, señor, entonces ella dice, estamos en la temporada de señal Scorpio en la calendario astrológico. Bueno, ella dice que en nuestra página web dice que la medicina eligió estos 12 días para tomar medicina durante esta temporada. No entiendo.
Sí, es como totalmente, que ella está diciendo pero para ya acabó conectar, de digamos. pasar un eclipse, estamos como en un tiempo Claro. astrológico muy poderoso, entonces sí, ella quiere saber más de eso. Sí, pues cada vez que nosotros hacemos ceremonia o es como que llama, como se sincroniza Every time that we drink todo, medicine, digamos, las puertas y todo eso. Pues, all sí, of the doors to the celestial una realm parte que synchronize. está ahí en esa fecha. And Pues during these toca dates that we're hacer going to be trabajo, drinking, digamos. we're in a Es synchronization más sensible and we're more para hacer sensitive, trabajo. and so we're more open to do the Entonces spiritual nosotros podemos work. llegar y desde ese punto nosotros podemos colocar todo hacia esa presencia. So we can hacia ese place tiempo. everything, all of our Es todo intention que nosotros queremos to remover, this time that we're in, dejar todo everything we tocar want to ahí, cleanse, digamos. everything we want to purify, everything we want Porque to todo hace nourish, conexión, digamos. because there's a Todo great está en esa connection parte y hay tiempos que son during más this time. And there are frágiles certain para times hacer in the trabajo calendar that are espiritual. more fragile or Y si delicate, está pasando, more potent to be able to do this entonces spiritual work. voy a- And so right now uno we're in one of pone those times. intención para And que so we can todo place that estas intention ceremonias, todo este trabajo que for the hacemos, upcoming vaya ceremonies that we're bien going to do profundo to go y very quede deep. ahí, digamos, ese parte de cantos, parte de That all the ancestralidad y chants, all todo. the prayers, all the ancestrality goes very deep and penetrates very deep within our cells. Bueno, Bueno, so we'll go around for any last questions. I'm curious what Taita's thoughts are, thoughts, feelings on us as outsiders coming into this tradition, into these ceremonies, this being a lineage of many thousands of years, rituals of thousands of years, and what it means to be here at this time and for him to be sharing the medicine with us. Señor, ¿se puede hablar un poquito sobre el significado de gente del oeste, gente del mundo occidental, llegando a tomar este remedio y qué significa para usted, para tu cultura, para estar compartiendo la medicina con gente de afuera? bueno. Pues es algo como que diría pues como un honor, ¿no? I would say that it's a great honor Y también recordar and a remembering cómo nuestros antepasados se sentaron of how a our través de las grandfathers culturas, de los felt colores, through the de las culture, lenguas the y todo. colors, the y languages, desde ahí ellos desde esa unión from this union that our grandfathers and grandmothers pudieron, had, digamos, tener ese compartir, ¿no? they were able to share the culture. Porque en esta comunidad In this se nos community, está dando bien de pronto una cosecha, ¿no? it's like a good Entonces se comparte harvest that we're reaping con to la be otra able to share comunidad, it with other o communities. tú puedes saber unas fórmulas, pasa, digamos, en ese compartir, But ellos there's an comparten, digamos. interchange of information because Entonces, you too come with your own es algo muy traditions bonito, and ¿no? information Porque- from your peoples. And porque so for al him, he sees final- it as something very beautiful, an exchange. Me acuerdo hace mucho tiempo donde decían que en la ética de médicos tradicionales In the ethics diciendo, of pues, traditional que- medicine, there's a que code. uno tiene que ser reconocido por la comunidad. And it says in that document that Sí, tiene que hacer someone has to trabajo. be recognized within their Y community tiene que ser reconocido por los taitas, ¿no? Para and recognized los by abuelos, other como para uno taitas poder, and digamos, hacer el grandfathers trabajo, ¿no? to be able to be a taita themselves. This is the process Y of bueno, becoming pues a taita. ahí en ese entender yo miré que el paso que uno está dando, esta es mi In this familia. understanding, I saw that Esos the son mis steps that I'm hermanos, mis taking, hermanas, this is digamos. my family. Que a través de esto Through this estamos work, uniendo, digamos, we are todos esos uniting saberes. Porque All of the flavors. muchas veces nosotros entendemos una parte, pero ustedes entienden. Oftentimes, we Otra parte, understand ¿no? one part of life, but Y a you través maybe de esa understand a consulta different que part. hacemos, Through this nosotros estamos consultation, estudiando we are all y nos están studying. enseñando. We are all teaching one Ya. another. Y We're de esta parte sharing. también hay
otra parte que se está compartiendo. And so as Y a we través share de with eso, you, you are also lo que sharing yo with veo us. es que es una casa grande What I see is a very big house donde no tiene que haber separación, where there doesn't need to be que separation. todos somos los mismos We are all the same. y que podemos compartir. We can all share. Y que la familia es donde nosotros estamos. Podemos estar en otro Family país, ahí is está mi where we familia. are. Puede estar, digamos, en comunidades, es mi familia. Whatever country we're in, whatever community Y a we're través de in, eso es donde we can se be in comparte, family se wherever we are. fortalece y se visualiza. And so Porque we visualize this, es algo muy bonito, pues aquí sentados nosotros pues something compartiendo. very beautiful. Here en we donde are estamos together, resolviendo, sharing, estamos aprendiendo. we're learning, Estamos and we are recordando, ¿no? resolving things. Y a través de for todo all ese of proceso, humanity. muchas veces pues So yo through this no, process, no sabía algunas cosas, perhaps we didn't know certain things, pero a través de ese compartir but ya through this sharing, pude yo entender un poco más. I can understand Y something a asimismo little de bit esa more. parte también lo You mismo. can as well. Ujú. Entonces paso por paso So step by nosotros step, vamos hacia adelante, ¿no? we go forward. Ujú. Y entonces en ese compartir, In this sharing, todos nosotros, nadie digamos, dice no, yo no puedo. Todos podemos, digamos. we all can. Todos podemos llegar y encontrar mi curación. We can all heal. We can puedo all aprender de find las our healing. culturas. We can all learn from Por eso different es que son las cultures. culturas donde se sientan para poder desde ese pensamiento These que han dejado ancestral nuestros cultures antepasados, poder Have been nosotros left llegar y wisdom from the compartir ancestors, and they cómo are available for ellos all llegaron people a to través de la share unión, them a and to través del learn from them. pensamiento, pudieron ellos hacer comunidad. With a good thought and a good heart, we can create community together in ¿Por this qué? way. Porque tú ahora que sales, te vas a ir When you leave from this retreat, con algo de este lugar, you are lo going puedes to take compartir something from this place with con you. tu familia, con And you tus can amigos, share digamos. whatever it is that you learned Y with ahí your mismo family, with your loved ones se back home. empieza, digamos, a, ¿cómo es que llama? Expandir. And in this way, this love, this energy Entonces, expands. We touch more lives. No puedo decir que este yagé es de mi comunidad, So I don't want to say that the Yahe is porque es from como my community. apropiarme. Because in doing that, I claim ownership. Podemos to this llegar plant. y mirar que esta medicina Instead, es we can see de todos, digamos. that this medicine is for all. Hay una tradición, hay There unas is a dietas, tradition, hay unas there are disciplinas, disciplines, como todo, diets, ¿no? Que hay un diseño, there's a design, pero todos somos bien llegados. but we're all welcome. Porque si nosotros vemos, pues, todo, pues, no sé, de la parte, pues, hablaría personalmente, Speaking from a personal level, el yagé me curó, the Yahe healed me, sí, y ahora estamos aquí, and digamos. now we're here. Ujú. A través de todo ese proceso, yo miré cómo el remedio fue transformando. Through this process, Sí, fue I saw mirando, how the digamos, Yahe la went parte de las visiones, transforming me, entendiendo, ¿no? helping me to understand. Y miré cómo los espíritus siempre están I ahí. saw how the spirits have always been Y there. muchas veces yo me siento muy solo. Con Yet miedo, oftentimes con I temores, felt very en afraid or ausencia. very alone in absence. Y observé I que no observed estamos solos. that we are never Solo es alone. una creencia This is only a belief. que todos nosotros podemos, digamos. We all can heal ¿Qué es lo que me ourselves. está deteniendo? What is holding us back? Entonces, lo que garantiza es paso por paso. What's guaranteed is to go step by step. Entonces, es ese paso que nosotros estamos dando, So this step that we're taking now, vieras que yo me tomaba, no sé, pongámosle por ahí unas 50 cervezas en el mes. let's say I drank 50 beers in 1 month. Entonces el paciente me vino y me dijo a mí And then a patient que él comes to me. quería como cambiar, ¿no? Que no and quería says that tomar más. They want to let go of alcohol and they don't want to drink anymore. Pues yo lo único que le dije, pues siga tomando, porque ¿qué me? And the only thing I could say to them is, well, keep drinking alcohol, because who am I to tell them not Sí. to leave that if I haven't done Cuando that se work within? decida, nos sentamos y en ese momento buscamos la fórmula, cómo nosotros llegamos a soltar esa parte de esa creencia o esa dificultad que tiene, ¿no? I'm going to correct myself because I didn't translate that last part right. So he was saying that if a person is drinking a lot of alcohol, let's say 50 beers in a month, and they come to Taita for counsel,
the only thing that Taita can tell them is keep drinking. Because if that person hasn't taken that decision within themselves to truly release that addiction and that reliancy, then there's nothing that Taita can say. It's only when the person decides to truly transform and heal that Taita can help them. Y bueno, pues ya ahí nos sentamos, ahora sí, bueno, pues métale Then we unas can 30, And he can 20, say, 10, start with 5, 30 1, beers, y se fue. then lower to 20, then go to 10, then 1, and then all of a sudden that Y eso es lo habit que is nos gone. está garantizando, digamos. And that's how the Sí, work is porque muchas guaranteed. veces, ¿cómo se llama? Del totazo, ¿cómo se llama? ¡Pum! Oftentimes De to una do vez. everything Muchas veces right queda en away, el inconsciente esas memorias, the esas memory cosas y stays in the todo, y unconsciousness quiere and it doesn't get venir fully otra vez, como ahí cleaned. estamos So it wants to cómodos, come back again, entonces quiere venir otra vez, como ahí. and it tries to penetrate Entonces yo creo and que es enter paso por again. paso, digamos. So toca I ir. think that it's step by Ok, step that we can mirándolo, go, observando, mi observing, estrés, mi depresión, mis releasing, miedos, healing, mis lowering our ausencias, stress, our anxiety, our por qué de pronto no depression, tengo esa prosperidad o esas protecciones, calling o forth qué es lo que me está prosperity, haciendo falta, entonces paso por paso. seeing what it is Yeah. exactly that we're missing and going step by step to cultivate it in our lives. Bueno, pues ahí, bueno, eso no lo entendía, pero ahora ya lo voy a entender, ¿verdad? Si vio que ya está. Vieras que yo en ese proceso yo estuve, ¿cuánto era? Como 10 años, digamos. Por ahí póngale 10, 5, 20. I was in a Póngale process. una fecha ahí. Let's ¿Listo? say I was in a process of 10, 15, 20 years, whatever the number Y is. nosotros estuvimos ahí y le dedicamos tiempo. And we were there, we dedicated a lot of time. Ah, ¿cómo es que se llama eso? Le colocamos vestido. We Nombre le colocamos. even gave whatever that thing is that we're working esa on, energía, ¿no? clothing, energy. We gave it form, this energy. Ahora queremos de una vez en un día, váyase. And then after 15, 20 years of giving No, nourishment toca to this con calma. thought or this habit, this pattern, Observarlo, we want it to leave in one sentirlo. day. Ok, No, ya we lo have sentí, to y feel yo it. We siento have que to esto no me embrace está it. llevando hacia We have to adelante. review it. We have to investigate it. We have to understand that this Bueno, habit entonces is ya not no voy a allowing us to sentir go más, forward. paso por paso, So little by lo voy a ir little, soltando, lo voy a ir we go soltando. letting go, Ir releasing, cambiando, trayendo algo changing fresco, this energy into algo something nuevo, new. digamos. Porque eso también sucede, digamos, si nosotros llegamos, estamos en un solo círculo, ¿cómo es que llama? Because De- this happens. como de recucha, como de tomar, de como algo como tóxico, como es algo que Let's say that amistades, ¿no? we're in a toxic circle of Pues people. claro, pues si seguimos ahí, pues If vamos we a estar continue there in that en la toxicity, misma parte. we're in digamos. that same cycle and you're never going to be able to change or get out of it. En mis alimentos, pues si sigo Or in my comiendo, food, digamos, my diet, if I cosas continue que no eating son buenas y poorly, todo, pues claro, estoy dishonoring en my la misma body. parte. Hay que cambiar y traer algo fresco. We have to bring something new and change the energy there. Y eso para cambiarlo, eso sí de verdad no le rasca la cabeza. And to change, well, that truly is a Sí, head porque scratch. como ya nosotros vamos como modo avión que, ¿cómo se llama? Que solo estamos en esa parte, digamos, siempre estamos ahí. If entonces we're siempre always in that quiere same venir. way, that energy is always going to want to come back. Bueno, pero lo bueno es que todo está bien. But the good thing is that everything's good, everything's okay. ¿Qué? Esto que yo estoy sintiendo, Everything that I'm feeling, me había dicho el doctor que era una enfermedad, let's say the doctor told me I had a disease, pero yo no lo veo como una enfermedad. but I don't see it like that. Yo lo veo como nomás un síntoma, digamos. I see it as, let's call it a Toca symptom. trabajar nomás. A symptom that I have to work on. Bueno, pues tú vas a vivir en 6 meses, So you go living in 6 months. 14, 20 años. El doctor me dijo que iba a vivir 6 meses. Imagínate, llevo como 40 The años. doctor estoy told vivo. me that I was going to only live 6 more months. Como And 6 todo es months passes energía. and I'm still alive. ¿Qué es Because lo que yo estoy everything's proyectando? energy. ¿Qué es lo que yo estoy colocando? What is it that I'm projecting? What is it that I'm placing? What energy, intention am Bueno, I yo estoy placing? mal. Let's say I'm not well. Bueno, pues eso es lo que estoy poniendo. Okay, well, if that's what you're affirming, if that's the energy A lo that you're último, putting, then you're not going to be ¿cómo well. se llama? Ese habla. Cuando empezó a hablar, es el resultado, digamos. Whatever we speak, the Estoy mal. results Y manifest. yo mismo fue que me bloqueé. My own words of affirming my unwellness is what blocks me No, from yo creo healing. que fue culpa de mi esposo o mi esposa. Fue Or que let's say, no, it was my O de un my amigo que wife's fue que me fault or a friend's fault.
O me pensaron mal o me hicieron brujería ya. or someone did witchcraft on me, or someone thought Pero badly yo of me. mismo fui que hice todo el movimiento de energía. But Yo it was mismo me Esa who parte, ¿no? cultivated and engaged in that energy. Entonces, viaja en dos partes ahí sería, ¿no? So we travel in two parts. Entonces, estamos aquí en la parte física, tanto la mente, We're here in the physical part, the toda esa spiritual, parte, y está la parte espiritual. and Es then el there's the otro spiritual, cuerpo and then there's the de spiritual nosotros, world, ¿no? the other body Entonces, that we ¿qué have. pasa? La acumulación de las So, experiencias, the la accumulation of de mi experiences ego, de and of our enfermedades, ego, de síntomas sickness, of de symptoms, miedos, dificultades. fear, of difficulties. Claro que allá hay una copa y esa copa como que se rebotó. It's like there's a cup Y that spilled all of cuando this se shit out. rebota, uno And- empieza a decir, ay, ay, ay. And Ay, then, ay, ay, digamos. and then we start to say, oh no, that hurts. Sí. Ay, ay, ay. Oh no, that hurts too. That hurts there. Ya empezamos a sentir en el cuerpo. We start to feel it in the body, Que all of this algo no build está up, this funcionando. accumulation O el pensamiento se le más of everything that's not working. Es porque Or the thoughts get louder and algo louder. allá, digamos, Because- no está acorde al equilibrio. Because something in the spiritual world wasn't in accordance with equilibrium, with balance. Lo mismo que como carro, ¿no? Un carro, cuando dice, bueno, después de 10,000 o 5,000 o 15,000, hay que cambiar aceite. So it's the same with our cars, right? After 10,000 miles, 15,000 miles, we have to change the oil. Si no cambia, If you don't change your oil, acaba motor. the motor fails. Entonces acá, nosotros pues It's the estamos same with en nuestros us, in our trabajos, bodies. nuestros proyectos, We're in our familias, hijos y worlds, todo, in normal. our work, in our commitments, in our Tiene que haber projects. siempre un pilar There always has to be a pillar para que a través de esto no suceda, that through this pillar, que estemos the motor solamente never en fails. ese balance. That we can be forever in this balance, in this harmony, in this Y ahí es donde equilibrium. estamos garantizando, digamos, hacia las alturas. And that way we are ensuring our continued walk and path to the heights. Bueno, aplíquese para que se le suba el internet. He told me to apply my hape so that my connection strengthens and gets better for the translation. Ahí está el mambe y el ambil, pues las personas que quieren. For those who would like to experience our vabe at Abil, it's right there on the table behind James. ¿Quiere hablar? Oh, Luis, explica el vabe. Señor, ¿quieres explicar el vabe? Sí, Germán, ahí un ratito come para descansar 2 minutos. No, pues no le dicen en general ahí para que no esté explicando cada uno. So Luis is going to explain a little bit about how to take the vabe and what it is. If you want to come to receive mambe here, first is the ambil. Ambil is a mix of tobacco and Descansó. salt. Descansó. And this is very important intention when you put the medicine, when you receive the medicine. You put the ambil, you can put in your finger or in your hand. And you can put the intention before to take the ambil. And after you take a spoon the mambe, Tengo 2 minutos para ir al baño. Vaya, rapidito. cague. then this part. Sí, está And rico. when you take the mambe, try to breathe from the nose. Because if you breathe from the mouth, could be like a cloud. Yeah. Don't worry now. Nowhere. I can help it. ¡Ay! Le diera un gran honor para poder tocar la mano y presentarse, porque ella se siente como una afinidad con ustedes, como su familia, como sus tíos, dice. Entonces ella está pidiendo la oportunidad de presentarse. This is Mayor Isaías. He's from the Witoto tribe. Next to him is Taita Lucho, Taita Juanito's brother. And this is Taita Juanito.
Casi tico ya el mayor. Viajero Bueno, ¿está bien? internacional. Viajero del mundo. Bueno. Ya la gente está llegando para No, ahora presentarse. toca 20 minutos We're, más we're ya. going to Pero close, aquí and nos then presentamos. anyone who wants to come Ah. forward and speak with the Bien. Taitas can come forward. de Costa Rica, Mm. hace 6 años. Ajá. Ajá. Ah, bueno, muchas bendiciones. Sí. Dios la bendiga bien. Ujú. Beautiful. Bueno, Thank you. vea What's que your quiere name, brother? saludar. Connor. Nice to meet you. I was ordering so much, I was like, screw it, I'm just gonna get the sample box. Oh, So I did it. So awesome. in my couch, I have just a center console, and there's just all my cafe and my sample packs, and they're all amazing. So Awesome. thank you again. Thank you. Diga a la gente que vamos a empezar. Okay, everyone. We're going to close, so just a few more minutes. Bueno. Otra pregunta. So if anyone has any final questions, we're going to go around the circle one last time. And if anyone has any dying questions that they would like to ask, now is the time. The buffer. I want to ask about the Yeah. buffer to speak more about, because there are like so many different Es la que está preguntando sobre el bufo. Pero voy a decirla que después. Ah, pero ya está preguntando, para tanto toca decir. Yo digo. Okay. women who are in their moon during their retreat. So if Taita, please can tell more about this medicine. Voy a explicar un poquito más sobre el bufo y para las que están con luna, cómo sería con el proceso. Ah, bueno, sí, pues. Ok, nosotros entonces, aquí pues yajé. So here, our principal medicine Pero is the entonces yahe. ya a través del tiempo ya encontramos los aliados, But through time, we've Para discovered cómo nosotros other podemos allies dar un soporte, una curación to give us a o una support or a investigación healing or an sobre investigation. diferentes plantas o tradiciones Different plants from different cultures and a lo que traditions nosotros hemos venido, ¿no? from what we come from. Entonces el yopo nosotros mañana vamos a dar. Tomorrow, we will el yopo. experience the yopo. Sí, entonces, y después ya en la parte, digamos, de los hongos o el bufo ya sería en la parte de las mujeres. And Cuando, then in the women's program, we work with the mushroom Cuando or the haga la bufo parte de la luna. medicine. For the women who are on their moon, Sí. these are the medicines that we will be offering. bueno, entonces pues lo que se ve que son las herramientas que nos están ayudando a These are nosotros tools that are helping para poder us hacer la intención, el propósito que to nosotros be able venimos. to help us with our Pero intention. todo toca colocar intención. It's very ¿a qué important that nosotros with estamos all these haciendo? plants, we place intention. Todo lo mismo como estamos hablando rato, así mismo todo funciona. In this way, they all can work to help us to support our healing. Bueno, entonces yo pues tuve la experiencia, ¿no? De hacer el bufo, los hongos, I had the el yopo, el experience yagé. to contact and experience these medicines of other cultures. Bueno, comencé con el yagé, I started with the yahe. me puso la consulta y I did the cuando fui, digamos, consultation, a los hongos, and when I otra vez experienced esa the consulta, mushrooms, el this yopo, same consultation otra vez la came. consulta. Then with the El yopo, bufo this same también. encounter. And then with the bufo, this very same connection. Entonces, ya pues ya saqué la conclusión. That's when I came to the conclusion, ¿Qué es lo que yo estoy buscando? first, what is it that I'm looking for? Porque me fui en todas las puertas Because I went through all y todos these los different medios, doors. pues, no lo mismo, pero sí llegó, digamos, como que And while it wasn't the No con las exact mismas same palabras experience o or visiones, the pero words llegó of the guidance la didn't misma come in the parte. same tongue, but it was all the same Entonces, and brought me eso to the quiere same decir place. que me tocó devolver otra vez al remedio, I had to come y back hacer el to the trabajo. yahe and do the work again to porque investigate ella me this. está diciendo esto, me decía esto, All the esto, me plants dijo were esto. telling me the same thing in a different way. Entonces entendí And so I understood que todas las medicinas son sagradas, that all the medicines of the earth are sacred. me están enseñando diferentes técnicas They o show formas, different techniques de yo or verlo, forms to see the truth. pero yo tengo que colocar el trabajo. But Cuando yo always, coloco it's trabajo the same. I en have esta to do the puerta, work. claro que la otra me dice, ¿cómo se llama?
Va otra respuesta, otras enseñanza, otra enseñanza, Each otra door enseñanza, shows y different todo eso. teachings. Entonces, las medicinas son muy sagradas, muy bonitas, The todas tienen medicines are very información sacred, they're very beautiful, they y a each carry través information. de ese ejercicio que se hace, And through this es donde nosotros exercise, estamos obteniendo toda la información. we obtain this Entonces, information. cada vez que vamos a diferentes tradiciones o So each plantas time y when we todo, go to different son traditions enseñanzas or different diferentes, plants, there are different teachings, pero todas esas puertas but all these doors le llevan a una sola parte que es la libertad existencial, o take que us to the ser same libres place, nosotros. existential liberation, freedom. Entonces, pues aquí nosotros pues estamos dando remedio y ustedes vienen de muy Here we lejos. are to give you medicine, and you've come Sí, from very dan far. familia, You've trabajo, left your family, cosas y todo. your work obligations, put a lot aside to be able to come Y here. pues es también pues duro que una persona venga y And from our no pueda perspective, tomar la medicina, it's ¿no? difficult to say to a woman who gets her moon that you traveled so far and now you can't experience the yahé. Entonces por eso están las otras plantas So this is que son why aliadas we call que upon the other podemos plant nosotros allies encontrar to support the para women who hacer get their ese moon mismo trabajo de acá, to do se the puede same hacer work en ese in pilar, the digamos. different pillar. Ujú. Por eso es que nosotros pues estamos pidiendo a Dios, naturaleza, pues a ver qué This is es why we ask lo que nosotros creation podemos, and digamos, God para first todo, para ese always, compartir. what are we able to share? Is this okay? And when Taita received the consultation that yes, this was good, this is why we move forward with the development of this curricula. Ujú. Bueno, qué mal. Moving forward. ¿Cómo uno puede saber que se siente llamado a tomar otro poquito en la ceremonia? Ah, bueno, pues claro, ahora cuando usted tome el remedio, When we drink medicine, pues bueno, si ya tuve visiones y todo. you have an experience. Maybe you had visions. Estoy muy, celestial ¿cómo se llama? counsel, celestial Tengo mucha surgery. reacción, pues uno quedar quietico, porque si uno toma más, pues más hace. And if you had a lot of reaction in that first cup, then Depende. sometimes it's better to just rest and como que, ¿no? integrate. Como con textura, digamos, como But it depends on every person's Depende como- individual spiritual and physical como fuerza de constitution persona, uno- and the como physical personas strength son that muy each sensibles, otras person personas feels. ya Some people are more aguantan otro sensitive. poquito. Some people can take a little bit more medicine. Ah, bueno, si ya voy a tomar, ya So if we've vomité, ya already hice drinking the medicine, we've had todo eso. vision, we went through that first Entonces uno ya process. va bajando The más frequency poco. starts lowering a little bit. We Entonces, start para coming down from seguir the medicine. estudiando. And then, if you feel the call, you can drink a little bit more Sí, medicine todo to toca continue nacer, the digamos. study. Usted But it nace- has to be born sí. within your heart. Pide todo corazón, You have to digamos. ask your heart, Ah, get bueno, out of voy the a mind tomar, and come into the heart. Uno puede tomar más. And if the answer is yes, then you can drink a little bit more medicine. Y ya el curandero que está tomando usted, ella va mirando, ven. Ujú. El curandero, ¿usted? Sí, o si no ya toma Ah, en sí. otro lado, cualquiera lleva, uno va mirando, ver. So, and then the person who's ¿Dónde giving va? you the medicine is orienting and reviewing you where you are in your process. And if you're not sure, you can always come up and ask, and they'll tell you if you should drink more medicine or not. Sí, porque hay veces que ya ahí uno dice, bueno, ahí nomás, o si no otro poquito y no Because más. there's así. sometimes where Pero uno va Taita sees leyendo and they energía. say, no, this person needs to just rest, they're good. And sometimes he tells you to drink a little bit more, and it's all depending on your energy. Taita said before that someone can become a Taita only when the family they were Taita when they get initiated, right? So what about someone who's not in a family of Taita, a very normal person, and that person wants to become a shaman and to heal the people? Is there a specific protocol, a specific path to follow, or you just can become one when the spirit chooses you? Like how does it work? Señor, ella está preguntando sobre el camino de ser curandero o curandera, porque ella escuchó tus palabras sobre el proceso de ser taita, que tiene que ser reconocido por la comunidad. Entonces ella quiere saber si uno no está del linaje o de la cultura, cómo es para alguien que se siente llamado en el corazón de seguir este camino. Ah, claro, sí. Sí, ese era. Ah,
Sí, sería, esa parte fue que yo no estudié el semestre, fue que no fui. He says that he didn't go to school that semester when they were covering that. Yo me salía de la escuela, entonces. He left school. Bueno, entonces nosotros todos somos curanderas y curanderos. We are all healers, Todos. all of us. No hay nada de decir, yo no puedo. Todos pueden. All of us can Yeah. be healers. Entonces, ok, entonces ahí encontramos ya serían las tradiciones. Then we look to the Entonces unas traditions. personas ya hacen como escamas del mambe, otros de The yajé, people of Mambe, the people of Yopo, Yahe, San of Pedro, Yopo, todo, of San todo, Pedro. Each digamos, tribe has their meditaciones, ¿no? culture and their architecture. Entonces, claro, como esto es del creador o de la naturaleza, de These todo, medicines are y of somos todos llamados, creation, creator, entonces and of ya nature, and we are all toca called. hacer proceso. So Sí. anyone who feels the call to become a healer has to do the process. Entonces, yo estuve mirando, ¿no? Pues esa parte porque I como was looking hay at muchas this personas que están siguiendo Because there are many followers esta, of this esta path cultura, and of this culture who perhaps aren't born into it. entonces pues lo que uno recomienda, So what we no recommend perdamos tiempo, digamos, is let's not lose time sí, en cosas, digamos, en in cositas por ahí. little things. Entonces, seamos, ¿cómo es que llama? Como para reducir Let us instead reduce time y también es como que ganancias. Que, and si and nosotros in doing reducimos, so, tenemos ganancia have en el winnings camino, ¿no? in the path. ¿Por Have qué? achievements on the path. Porque si nosotros llegamos y entendemos esa parte que es la Because if primera we can escalera, que es understand this first staircase, desaprender lo que nosotros this hemos first step on the aprendido staircase that is the y unlearning of everything leer that we've learned. ese, ¿cómo se llama? Ese folleto, ese chiquitico, un folleto que hay. Sí, toca leerlo. And read the instructions properly. Sí, como un manual, diga. The manual of life and of this study. Sí, toca leer primero eso. We have to ¿Qué es? first ¿Cuál es la read this. cosmovisión? ¿Cuál es el Understand principio what de is the origen? ¿Qué es esta cosmovision, the cultura? principal ¿Para origin, dónde me está the llevando culture? esto? ¿Esto es de Dios o no where es is de this Dios, path digamos? taking me? Is this path of God or is ¿Para it of dónde me something está else? llevando? ¿Esto Where? tiene una pared o no Does it tiene have una pared? a wall or is it open-ended? Sí. Ahí en esa parte todo está bien ahí. Everything there is in that manual. Bueno, después toca proyectarnos, Then we have to project ourselves Sí. in the future. ¿ok? Digamos, a través de todo, ¿cómo es que se llama? De las experiencias, de And say recolectar that through all of our experiences, de la palabra o de las visiones, of the word, no sé, of the voy viendo un vision, of the anciano, una experiences, anciana, of the me está visions of the contando las ancient historias, ones that pues are yo voy telling como us the escama stories, como abonando o recolectando esa información. that are or recollecting all of this information for us. Ok, ya, bueno, ya tengo la información. Then once I have all this information organized, Ahora sí voy a darle movimiento a esa I then información. give movement to this Entonces voy a information empezar a estudiar. and I begin to study. Ok, ¿qué es lo que están diciendo los mayores? What is it qué that están the diciendo los elders are saying? espíritus? What is it that the spirits are telling Bueno, me? entonces así es. Bueno, entonces voy a, Okay, then- voy a seguir. then I follow Entonces, forward eso es lo que in their nosotros estamos guidance. diciendo, lo que es nutrientes. These are Para nuestro nutrients camino. for our path. Bueno, lo que pasa es que ya en la tradición, In the tradition, es como, pongamos, una organización donde ya todo está organizado. there's an organization. Personas cuáles son los discípulos, There are the los disciples, taitas, los the abuelos, taitas, the todo eso grandfathers, ya the grandmothers. ahí está ahí, en ese punto. There's that traditional organization of the culture. Ya nosotros, bueno, pues esta persona va a seguir este camino, entonces ya se hace la disciplina, las And if someone enseñanzas, chooses paso to por paso, follow se this va path, they start entregando to do y the toda esa disciplines, parte. step by step, the preparations. Bueno, pues yo, esa teoría yo comparto muy, y es algo que yo respeto, I respect digamos, esa parte. this theory a lot of the traditional Sí. organization, Pero en la otra parte, but on the other side of things, estuve hablando con mi amigo. I was speaking with my friend. Bueno, pues ahí estuvimos nosotros cuando llegó, ¡pum! Ese paró policía. We were talking, and all of a sudden, Tenía a todo police como frascos, cosas, todo arrived ya. and
todas las medicinas. Sí, tenía And we como had sus cosas. all of our medicines and all of our things there out there when the police Y arrived. ya policía dijo, bueno, And the policeman said, como permisos. bueno, Como que todo, papeles, I want to see all your cosas. documentation, all your Usted permissions, dice all que es your un traditional curandero, ¿dónde está documents todo? As a traditional medicine Ahora sí, doctors como to be able registro to de possess todo eso, these como que llama medicines. de las jarabes o todas cosas. All of the registrations and the documentation for all of the items that you have. Pues bueno, al último él se puso a reír. And la policía? No, el otro. And then my friend started to laugh. Estaba riendo, dice, oiga, He pero was no ve, pues ahí está ¿cómo se llama? Como los papeles, ahí está, ¿no lo está viendo? And he told the policeman, there are all the documents that you're asking for. You don't see them? They're right there. And he pointed to the jars. Y ese decía que le iba a poner un comparendo, era porque estaba, ¿cómo se llama? Como burlando de la policía. And the policeman told him that he was going to give him a fine because he was making fun of him. ¿Y a dónde sería que estaban esos papeles, no? Where were these documents? Pues allá en el universo, In the universe. en las plantas, in en the las plants, piedras, dijo, ahí está in todo. the rocks. There, everything is written. ¿Y a usted quién le dijo que usted era como curandero? And who told you were a healer? The policeman Porque asked. solamente lo que acá, digamos, en la tradición es una Because- recomendación que se da. Para ser curandero? Sí, el abuelo a mí me recomienda. dice, Because "Ve in the acá, tradition, all esta that persona", takes es place una is a recomendación. recommendation from the grandfather to the disciple No puede that to be a recomendar a healer. otro curandero, vea, es que este es mi discípulo para que le pueda remedio, puede compartir. They can no sé qué. recommend them to another Solo una community to give medicine, recomendación. but that's it. Y allá también, en la tradición, ahí en nuestro pueblo, es una recomendación también. And in the tribe, just like this, a Nada recommendation, más. nothing more. ¿Quién está diciendo usted es taita o usted es Who curandero, tells you that you're curandera? Taita? Who Es el tells you that you're a universo. healer? The universe. Digamos. Ahí está todo, digamos. There, everything is written. Entonces, ¿por qué? Why is Porque a it través, like this? digamos, de ese enlace que es de esa tecnología de Because las plantas, Through cuando the yo technology of voy the estudiando, plants, when we go ellas studying, the están plants hablando. themselves are speaking Ellas to son us, las que me initiating están, us, estoy yendo hacia adelante con ellas. bringing us forward along the path with them. Entonces ahí están todas las maestrías, están los There are estudios, las all the bibliotecas, studies, están, the todos están ahí. libraries, everything is contained within the technology of the plants. Sí. Y eso que está ahí, todo eso está dentro de nosotros. And all of this wisdom, all of this information is within us. Entonces, por naturaleza, nosotros somos curanderos Naturally, we are healers. o curanderas. Lo único que hay son los diseños que serían las tradiciones que, bueno, The pues only que thing that en esta that parte exists pues is es the seguir organization of the tomando cultural remedio, traditions of how digamos, to hasta que uno continue vaya forward. mirando, que la persona, The path digamos, to vaya, study. vaya como haciendo más, ¿cómo se llama? Dieta, As más someone fuerte goes, y they todo eso. start getting Y stronger, entonces ahí following the van diets, the traditions, the apareciendo las practices. herramientas, The tools las appear to them, plumas, the feathers, the guaira, waira, los all of the tools of the collares, tradition, digamos, the todo necklaces, they're va all para given, chondur, the chondur, the lociones, lotions, todo eso va plants. apareciendo. They come appearing as the person Todo is tiene ready que for ir them and llegando worthy ahí. of them. A través, digamos, de ese ejercicio que se está haciendo de nutrir. Through this exercise that one does of nourishing. Entonces, usted puede seguir estudiando, digamos, So you aquí, can follow en and su study. casa, You can be a follower of the investigar, path, a come here to drink dietar medicine y in your todo, home, digamos. investigate, and Bueno, do the pues, diets. Voy a tomar remedio de aquí a unos 3 meses, 4 If meses, you're going to un drink mes, voy medicine a in 3 months, volver cuando uno tenga la oportunidad. or ¿no? whenever the next opportunity comes to you. Bueno, yo lo dejé aquí, este estudio. I leave this study here. De aquí a allá me queda From un here mes until the donde next voy a time that I volver a drink tomar medicine, I tomar have 1 remedio. month, let's say. Entonces, bueno, Okay, so uno dice, what I do is during ¿qué this es month, lo que aprendí aquí? Voy a aplicarlo. I Ahí, take from hasta the llegar a ese last punto. ceremony of whatever I learned in that last ceremony, and I go applying it, integrating it, fortifying it, investigating it to prepare myself for the next time that I go to drink medicine. Bueno, cuando uno toma And then when you otra, drink again, y es como, again you enter into this como que study, llama como un libro. Bueno, opening the book to the uno, next page. página otro. And the Todo el next tiempo es page. así. It's always like Yeah. this. The study ¿Qué está is haciendo? like this, constantly evolving. Ya cuando uno está listo, When one is ready, pero ya, ¿cómo se llama? Listo, listo. but really ready, Ya eso no se preocupen. don't worry. Que en la casa le llega la gente para The tocar la people will puerta. start Tum, to tum, tum, arrive tum. and knock on your door and ask for healing. Venga, ayúdenme. They'll say, please help Sí. me.
o calle, todo. Digamos, or ya, in the ya street, está, people will digamos. stop you. Esa frecuencia ya está. Because digamos. that frequency Es como is there within you. que- You're vibrating que at that esa place to energía, attract people to help. ¿cómo se llama? Que reconoce, sí, diga, como This energy is recognized within reconoce, your being, and other people digamos, feel that. esa parte que uno es curandero. And they recognize you as a healer because you've achieved that level within yourself. Sí, porque pues yo intenté esconderme varias I veces tried many times to hide myself from this path. y pues a mí no me funcionó. It didn't work for me. Porque ya estaba ya sentado. I was there in my Ahora house, el Señor Dios, venga, yo quiero que usted me ayude. and of course, a man called to me and said, Pero es que yo le "Come, dije que I need you to help me." es que yo no sé nada. And I yo, said, "No, but I don't know pues como anything." tenía el cabello largo, But I had long hair, entonces era más feíto, pues entonces la gente decía, este man sabe. and I was uglier, and so people said, "No, this person's gotta know." Y yo decía, no, es que... yo estaba diciendo que yo era músico. I was saying, "No, I'm just a musician." Sí. Ahora otra vez, And otra again vez. and again, the people would Yo come. dije, qué curioso, ¿no? And I Que said, "Wow, this is la quite energía, curious." ¿no? Las personas, The la people, the esencia, todo, energy, the essence está hablando. is speaking. Aunque nosotros nos escondamos en una piedra o nos vamos por otro And I tiempo, go hide otro myself espacio, behind a otro rock, diferente, siempre vamos a estar haciendo lo mismo. but the energy is always acting and speaking. Entonces, este es el camino, ya This no, is the path. ya no nos escondamos más, digamos. We can't hide more. We can't Solamente hide estemos, anymore. digamos. We just have Entonces to todos be. en ese proceso de estudio, So in this nosotros process of decimos study, que es como un árbol. It's like Ese a árbol tree tiene raíz that has bien roots, fuerte, digamos. very, very Y hace strong todo roots. grande. And Hacia it's allá, very eso big. observamos que tiene diferentes parcas, ¿no? Ramas. Has different branches. Y en las ramas encontramos otras ramitas. que And son off como- of the y ahí branches, sale otro, other hasta llegar a smaller la hoja. branches come off until the leaf. Cuando todo va a mirar más arriba, todo, las aves And están then ahí todas. ¿no? when one looks above at the branches of the tree, all the birds are Hace sitting. como para volar, descansa. And they fly and then they rest and they Cuando find miramos a árbol branch. tiene fruta. Or we look at a tree and we see its Ahora fruits. cuando hace harto como sol, Or when ahora it todo eso when a sirve lot como para descansar, of ¿no? sun, when we have a allá lot abajo of está uno sun, descansando. the ahí. tree offers up shade Para sol, que no haga muy duro, so that está the sun isn't so descansando. digamos. strong. ¿Qué será que nos quiere decir esa parte, no? What does this part of nature want to tell us? Sí, ese es un estudio, esa es It's la a vida, study, ese es this el is camino, life, ese this es el is the curandero y path. la curandera, ¿no? The path of the Que a healer. través del tiempo That through time, estudiamos todas las raíces, el tallo, la hoja, We la go cáscara, las studying cosas, all las of the ramas, roots, all of the branches, diferentes all of the técnicas, bark, all of the formas, different digamos. techniques and forms, Ahí están las historias, the están stories, los cantos, the chants, están las the consultas. consultations. Y eso nos está dando como las frutas, los alimentos, And through all of algo these fresco, tools, digamos, the para el alma. fruits, the nourishment Estamos come, descansando the ahí. nourishment for our spirit Mi and gente our descansa soul so that the people can rest. Por ahí ellos pasaron. That Y is están las aves, los mensajeros, why the trayendo, digamos, birds todo. and are the esa messengers esencia. carrying this essence. Entonces toca es, como que nosotros decimos, paso por paso, yo voy So entrando. step by step we Porque go nosotros vamos en entering la otra parte que es, cuando yo empecé, digamos, into the hacia el study. mambe, For example, when I Ambil, first porque started no to es study mi the Mambe tradición. and Ambil because it's not of my people, yo me acuerdo I remember que cómo fue llegando. how it was Fue to go llegando, arriving porque this information. al final yo vi, Because at the end I saw estaba tomando yagé I was drinking y yahe algo me estaba como faltando. and something was Y missing. encontré lo que me hacía falta ahí. And through the Mambe Yeah. and the Ambil, I found what was missing for me in my Y process. cada vez que estoy ahí, digamos, cada vez que va uno estudiando, lo va sintiendo, va entrando en And each esa time we go profundidad, studying, lo voy entering into the sintiendo depths, más. we go más, feeling digamos, things que more. empezó, digamos, a hablar. And life begins to speak to us. Pero, ¿qué pasó ahí? Es a través del ejercicio, It's through a the través de estar, exercise, a through través the de, exercise de of being, poner, digamos, putting esa intención ourselves, es donde of nosotros estamos placing the viendo esa parte, intention. digamos. It's through this work that we're able to see things Entonces, in esos this son way. los estudios, digamos, que se hacen, son los procesos These are the en studies una that one tradición, does, porque, the processes of the tradition, porque no es tampoco del, ¿cómo es que llama? De la noche a la mañana because it's not que nosotros podemos entender todo. as if from
sino a través del night to day tiempo we can nosotros understand estamos everything. entendiendo. Instead, it's through the times, O viene una persona, me dice esta through different consulta, uno situations, está or diciendo, people ahora coming vino to otra us, persona lo mismo, giving otra us persona lo mismo, consultation a or lo otro uno guidance. ya tiene la fórmula. And Y through cuando these ya different tenemos la fórmula, circumstances, different people through guárdelo en different la experiences, biblioteca. the formula is given to us, and we guard this formula in the library of life. Y así vamos paso por paso. And like this, we go step by step. Entonces, en el momento que nosotros llegamos, In the moment that we encontramos arrive, todo, una casa todo brillante. and we todo. find a Nosotros house hemos llegado ahí shining, y en esa parte de esa tecnología this technology solamente es estudiar. is there, and nada all there más. is to do is study. Sí, usted se sienta, You sit in this toma shining remedio house, o you can medita drink medicine y or empieza a traer meditate, todo eso, and you esos start to bring aliados y all of the empieza a allies estudiar, to you, a and you begin poner to más study, ahí en ese punto, ahora sí voy a to cambiar fortify esto, yo different creo que acá. parts, nourish Entonces, different seeds. dos partes que se observa, que es muy We importante. observe two different things that are very important. Mi casa tiene las pintas. My, Todo esto está. my house está has pintado. the painting, like this roof is painted and full of color. Ahora le voy a meter movimiento, o que estas pinturas hablen o tengan movimiento. Now, so first we arrive to a house full of color. Then Sí. we bring movement. We activate the colors of the house so that they start to move and interact with one another. Y ahí eso es muy facilito, 2 estrellas, una hamaca y acuéstese a dormir. And then from there it's quite easy. 2 stars and a hammock and lie down and sleep. Sí, porque todo están hablando. Because everything's speaking. Sí, cualquier parte uno ya, eso que yo ahorita vieras que me pasó algo raro, Something strange happened to me. muy raro me pasó, Really strange. pero yo ya no lo traje hacia acá, But I didn't bring sino it solamente internally lo to estudié myself. I only y es studied un it aliado. and utilized it as an ally for my path to learn. Sí, bueno, entonces todo el tiempo me está mostrando los aliados o los maestros, los espejos, All the time. me está mostrando, digamos. Allies are being Entonces, shown to me, lessons are being Eso given quiere to me. decir que no está hacia atrás, hacia el futuro y está este presente. It's to be in the present Y es moment solamente rather una than in the decisión. past or in the future, and just to take Ya. that decision to Porque nos receive podemos everything demorar as teachings. mucho tiempo, oiga, ¿verdad? ¿Cuánto fue que valió eso? Because we could spend a lot of time trying to unweave Puede the ser. past or the future. Como $0.50 me valió un problema que tenía. And a problem that I had in the past cost me like 50 cents. Sí, son baratos los problemas. It's digamos. cheap. Problems are cheap. Sí, eso fue un jugo y una empanada y salió. It was just a juice and a empanada, and that's pretty much all it was worth to me. ¿Y 50 salió? cents. Sencillo. Easy. 3 años ahí. But if I spend 3 Dele, years there dele, on that 50 dele, cent problem, dele lo and I mismo. give it all my attention, all my energy, Para llegar, $0.50 ahí. and I arrive and Una all I get empanada was y 50 eso. cents. ¿Se habló? That's Todo not está worth bien, it. todo está fresco. Ya. 3 años, imagínense. To spend 3 years on a 50 cent Y problem. dedíquele los 3 años a eso, a eso. Uy, no, And then man. again, another 50 cent Muy problem. duro. I spent another 3 years Inventándome la pólvora, imagínense. inventing problems. Polvoration. Donde ya está inventado, digamos, no hay necesidad de inventar cosas. It's not necessary to invent more problems. It's like inventing gunpowder. Entonces el inventing more pasado es pasado, ammunition. lo que pasó, pasó y listo. Dejémoslo ahí quietico. The past is the es past. lo What que happened has aprendimos? already happened. Let it be Y still. sigamos hacia adelante. Learn from it and go forward. Y el futuro, pero bueno, y si yo estoy pensando en el futuro y si no he vivido el presente, In the future, well, if I'm only thinking in the future, then I'm not living in the present. entonces mejor quedarse aquí, digamos, en este It's presente. much better to live here in the present. Y ahí es donde nosotros vemos que bendito sea Dios, amanecimos, And that's estamos where we aquí, see that we wake up, we're tenemos los here, alimentos, we estamos have con good las familias, nourishment, good nuestros food, good proyectos y family. todo. Sabemos que nos hace falta a nosotros, We know that pero still aquí things are estamos, missing on our digamos, path, that we con have more muchas work ganas to de do. seguir hacia adelante, But here we are, digamos, con mucho with thirst to continue entusiasmo. forward, with enthusiasm. And we Sí, know there's more con work to be alegría. done, but we go with joy. Y entonces desde el amor se cura todo. From love, everything Ya. is healed. Y desde
que tenga yo mi corazón abierto, when I have an open heart, no hay necesidad de tomar remedio. there's not necesidad, Yo fui there's no hacia necessity la, to drink hacia la medicine. planta, hacia esa puerta, Because we es go to para that empoderarme, plant to para empower ourselves. We encontrarme, go to the para ancestral plants nutrirme. to nourish, to heal. Entonces ahí dice, bendito sea las tradiciones, And that's where bendito we say, sea, blessed digamos, las be the medicinas, traditions of the plant en este medicines. tiempo que That in tanto this que lo time, necesitamos, ¿no? we need them so Porque los very tiempos much han as cambiado. humanity, because times Y have así changed. como va cambiando los tiempos, nosotros también tenemos que ir And en ese times are movimiento. changing, and to Porque support si us in nos this detenemos movement of the nosotros, times, we need these encontramos tools. otras cosas, guerras, situaciones, Because we see enfermedades, war, miedos, and, traumas, dolores, illness, traumas, ausencias. absence, digamos, plaguing todo eso. humanity. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a medida que va esa tecnología espiritual, And we have to go ir with the nosotros también, measurement esa of spiritual evolución. technology to be able to evolve. Porque nosotros encontramos ahora, no sé, pues dicen que es 8K ¿cómo se llama? Para ver televisión. La vida? No, ya uno mira en 8K. I see. So he Ya, says that sí, now más there's like como the nítido 8K television, and the technology is so advanced now. Sí, el país es bueno para ver las películas. ahí. It's really good to see movies. Sí. Pero antiguamente era como es que llama, que era blanco y negro. But in the past, we only had black and white TV. ¿Cómo será, digamos, uno viendo en 8K y después tirémoslo y traigámoslo How would it be Eso someone cambia. who's been adjusted and watching on their 8K television, and then all of a sudden they go back O to sea, black no, and mejor white? denme en el 8K, yo quiero All of estar a ahí. sudden they're going to say, no, give me back my 8K. Eso quiere decir What does this mean? que si yo en el pasado That if tuve me in my algo, past, I cualquier had cosa, something, digamos, automáticamente como yo en mi esencia in my essence, soy parte de la creación de I la am part of tecnología, creation, I'm part of this technology, aquí dentro está pasando todo, and through me everything is happening. esa esencia. This Y eso essence. que pasó, And eso everything ya that se happened fue. in the past, Porque it somos passed. It's in the evolución. past. It already happened. That Entonces ahí is es what donde uno lo evolution is, and we maquilla, are ¿cómo es que llama? evolution. Que lo maquilla, y si se me olvidó le estoy colocando más historia para recordarme en ese perdón, o en ese dolor, o en ese miedo, le estoy colocando if we just cosas. continue to nourish this past, we're just staying in this pain, in this trauma, rather than giving it the forgiveness that it needs to move forward. Entonces uno dice, no, ya, no bueno, ese no bueno, This digamos. isn't good. Sí. Entonces en esa parte que estamos yéndonos para devolvernos otra vez hacia So, la pregunta que ella está As we haciendo, return to this question that was asked, las personas que están siguiendo el arte del the curanderismo, people who are following the es- art of healing, todos estamos ahí, pero en diferente salón, ¿cómo se llama? Como diferente, habitación. sí, habitación. We're all in different rooms. Entonces cada uno con su responsabilidad, So con each su person with their honestidad, own responsibilities and their nosotros own vamos, honesty, todos llegamos a ese punto que es el primer paso. we all arrive to that point, which is the first step that I spoke about. Porque en el primer paso dice, ok, vamos a irnos ahora en el, ¿cómo es que llama? Bueno, la historia sería, abran las alas, They say, open the nos rooms. vamos en este largo viaje Let's hacia la go esencia, on this long hacia el journey redescubrir. to the essence, Pero to cuando the nosotros vamos a rediscovery. abrir nuestras alas, But when we open y como our llevamos nuestra rooms maleta and o we nuestra mochila, carry our mochila, our bags, muchas veces no podemos Oftentimes, dar el vuelo we can't porque está fly muy pesado la because mochila. our mochila, our backpacks are very heavy. Entonces, lo que se desaprenda, So what comes is this vacíe, unlearning. digamos, esa mochila. We empty our mochilas of all the things Y that no longer téngala, serve digamos, us, como libre. so ¿Para that we can be qué? free, Para que a través del viaje los luceros o so las that estrellas, to the nos on the journey acompañen. to the stars, nutriéndonos a través, The digamos, light de las beings enseñanzas accompany de las us. tradiciones. giving us the traditions and the information. Entonces, lo primero toca es cagar y vomitar. So the first step is to shit and vomit. Después ya vienen las visiones, o Then después come ya the viene, visions. ese entender, digamos, más, Then más comes profundo. the understanding, and then comes the deepening. Antes de tomar un camino, pues yo suelto, Before we take a path, we digamos, me must release. organizo,
todo we bien must bonito para organize seguir. ourselves very beautifully. Y el camino mismo uno lo va And llevando. then the path itself carries Ya us. encuentra las personas Takes us. indicadas, We ya find the digamos right quién me people, van the a teachers, guiar, the todo guardians, se va the como teachers. sincronizando, And everything goes desde synchronizing redescubrir mi for a verdadera misión. rediscovery ¿A to qué our es que true nosotros hemos mission? venido aquí? Why did we come here? Entonces ahí yo pongo esta intención hacia So el I place viaje, this hacia la intention to the creación. yahe, to creation. ¿Cuál es mi misión? of Bueno, entonces ahí asking ya va what is todo, my mission here todo on earth. pintando. And then everything goes being painted, being Y se pone articulated. muy bonito, digamos, el camino. The path becomes very beautiful when we do this. Bueno, vamos a colocar algo más romántico. Bueno, we are going to place something even more romantic, Sí, un trabajo en acción. work in action. Estoy ya trabajando And we go y working, lo estoy colocando y voy placing this continuando. intention, continuing the path. Bueno, ¿qué más? Okay, so we're going to go around final questions. Okay, so when you're creating everyone's energy in the ceremonies, is it like you combine, you're seeing the energy of the whole group, and then how that individual person is reacting to the energy as a whole, or you see everyone's individual energies? Cuando estás observando la energía de cada paciente en la ceremonia, ¿estás observando la energía de cada individual, de nivel individual, o estás observando cómo esta persona está interactuando con la energía total del grupo? Él dice que si yo estoy mirándolo a él o también se observa todo. Uh-huh. Las dos partes se hacen. It's two parts. He does both. Sí, porque ahí, digamos, lo que hace el curandero Because es... what the healer does, Primero, pues ahora vamos a hablar, cómo conocernos y first toda esa we parte. meet one another, Y the patient and the healer. porque es importante la The consulta, consultation, para the saber, meeting with Taita Juanito is very important. qué dosis se le da a la Because persona. then he can know what dose to Y- give y you, por what, aquí sí, vamos what healing path a to tomar take you remedio. on. Lo que And se hace then es como... when we go to drink medicine, El curandero tiene que tomar remedio también the healer drinks medicine as well para poder hacer to be able todo to do the consulta. consultation with the espíritu. spirits. Entonces uno ya concentra, So in that Bueno, process, pidiendo a we Dios. concentrate, we ask a lot of ahora God. pues pone, ¿no? Una persona. Bueno, Let's say there's esto a que está patient there. diciendo es de la mente, He reviews that person o in the solo medicine. recogió, What are their o son thoughts? creencias, What have they o de carried? dónde What viene esta traumas are they dificultad carrying? o cosas, Where digamos. are their difficulties coming from? Sí, He investigates toca all of this investigar. in the medicine on a personal level for, Ahora that, for sí, each person in the vamos a ceremony. curar Then cuando ese ya es una he conversación. does a healing on each está person, and when conversando. he goes to heal you, it's a Entonces, ese está conversation. pidiendo este canto, está pidiendo Each esta person planta, needs a este different este chant, a fresco, different plant, o a está different, contra, todo a está. different encounter conversando. prayer. And it's a Ujú. conversation between the Sí. spirits of nature Porque en and ese the spirit of the momento person. es donde todo está conectado, ¿no? In the healing, this is Sí. when everything is connected. Y ustedes están hablando a And través de the espíritu. dialogue is taking place El through espíritu you habla. and the spirits. Y ahí es donde uno hace todo, consulta y hace curación y todo. And this is when the true consultation and healing takes place. Y in the ya hay otra ceremony. parte que es así, ¿cómo se llama? Hay parte personal y hay otro And so mensaje this que would es be the parte así. personal, and then there's also Digamos the todo. collective energy that he reviews. Y a través de toda esa fiesta, porque es una fiesta, And then through this Que se party, hace. because it is a celestial Sí. party, sí, una fiesta a los alimentos, it's a una party fiesta with al with camino, food, with hacia the los path, espíritus. with the spirits. Y en ese misterio, entonces nosotros In this great llegamos mystery, we arrive, y observamos And we que en un observe punto de la ceremonia es donde llega todo. that there's a point in ceremony when Entonces ya llegaron los everything espíritus. arrives, all the spirits arrive, and the party is complete. Sí. Ahí todo uno suelta, toca soltar, And we para release, we que let cada go. uno In each person sea que conecte con espíritu. connects with the spirit. Y eso a mí me está garantizando Through this, I'm ¿Qué? being guaranteed esto no solamente sea por 8 días, that this work not only be for the next 8 days, but that que es lo que enseña es empoderarse. but this energy is Que a ustedes mismos teaching of empowerment, empiecen ahí, so that digamos. each person in the ceremony Digamos. empowers Entonces, claro, themselves ustedes and empiezan a stays entrar in that visiones frequency. o en esa consulta y empiezan a tener visiones, entendimiento, cosas, So pero visions, ustedes mismos son los que están understandings. tejiendo.
are given to Solamente each nosotros person, estamos and each person sosteniendo. is weaving this connection with creation, and the healers are only sustaining this space for you to have that connection. Sí, es una pintura muy bonita, digamos. It's a very beautiful Sí. painting. Ujú. Bueno, ¿qué más? Final questions. You? Sir? What's the meaning when you sweat or get chills ¿Qué, during ceremony? qué significa? ¿Es para sudar o tener frío? ¿Cómo cuando hace frío, calor? En la medicina, cuando tiene frío. Bueno, sí, digamos, entonces nosotros entramos en diferentes síntomas. ¿Él ya tomó remedio y sintió frío, calor o...? Y calor frío. ¿Él sintió, ya tomó remedio y sintió eso o solamente está preguntando? Él ha sentido eso, Señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Cuando nosotros tomamos la medicina, empezamos a When we sentir drink medicine, we start to feel como ese frío, o como es las temperaturas que llegan. chills or change in Brásperas. temperature. O muchas personas piensan, ¿cómo es que vamos que se deben como convulsionar? Como que Or nada, people como can si- have even que todo convulsions. está haciendo así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos Or the pasando, sweat, like you mentioned. pues So when- mirándolo así, porque ese es más profundo, What's es, happening es here como que nosotros estamos cambiando de casa. is that we're changing house. Como cuando tú llegas a una parte y entonces a pasar To be able tanto to change ese frío, and pass calor, o el desespero, o esa this temblada, despair que or uno le da, this es cuando cold estás or this pasando a la heat otra or parte. this sweat. What's Yes, happening pass. is a changing of Yeah. house, a changing of space, Está and cambiando time and ahí, energy. la memoria. It's changing the cambia. memory. Ujú. Pero ese por eso es que dice, el cuerpo habla. That's why they say that the body speaks Entonces during eso the está medicine. pasando en la parte espiritual que está cambiando. So in the spiritual Está part, mirando a través this del frío, a energy, través del this memory sentir, is changing digamos, todo through está the sweat, balanceando. through the heat, through this Digamos, physical body experience. algo ahí, digamos, estuvo, no sé si en Something esta was vida, en la there, otra vida, in this digamos, life es or in another life. donde está pasando que esa cosa, tanto, ¡pum! Entonces, para pasar eso, And entonces por eso es que uno to be able siente. to pass to this next chapter, this next space, energetic space, the body reacts in this way. Bueno, ¿qué más? In this culture, is there a concept of karma and reincarnation? En esa cultura existe el tema de karma y reencarnación. Bueno, pues lo que nosotros observamos que We todo, observe digamos, está. that everything exists. Pero ¿qué es lo que nosotros, digamos, es como, ya después de verlo, cómo nosotros salimos o cómo es que llama, cómo vamos hacia esa curación? But after we observe this existing, the question is, how do we go forward? So whether it be your karma or reincarnation, how do we take this energy and move forward on our journey? Sí, porque cuando nosotros vamos hacia la parte del estudio, When we go to the study, llega en una parte que se observa, encontramos que es, ¿cómo es que llama? Lo que tú dices, estaba una parte de la biblioteca, we observe the estaba library, el árbol we observe y the en la otra parte genealogical estaba el tree, espejo. and we observe the mirror. Pregunta. Si todo estaba en esa frecuencia, If bien hermoso, una everything is in this conexión, todo eso, beautiful ¿por qué en connection, ese espejo why estaba in la this persona como llorando, como que Is con ansia o Someone con eso is estuvo someone llorando? perturbed by digamos? sadness or anxiety. Entonces ahí es donde se estudia esa parte que tú dices. That is where we study Si el this part espejo, that you're yo estoy referring to observando el of espejo, karma pero or el past espejo lives. del todo, no el espejo que nosotros miramos, ¿no? Because we look at the mirror that Eso that quiere decir que is us. algo atrás, digamos, Oftentimes estaba we talk about something from the past no estaba como sincronizado, that isn't synchronized, que me estaba haciendo sentir a mí that's eso. causing us to feel these things. Entonces, claro, ustedes ya le han dicho karmas o So cosas you y you todo. called it Nosotros karma ya, and reincarnation. nosotros hablamos ya diferente, que Maybe es we give it different como words. que hay un desbalance. We refer to que it as algo está an pasando imbalance, Y something claro in the que past that's nosotros, perturbing someone. ahí la creencia es muy así sobre las reencarnaciones, ¿no? And Que oftentimes sí existen, que sí the belief que no systems estamos regarding solos, que hay reincarnation otros are very mundos, a solid través in de todo un people. estudio podemos redescubrir nosotros dónde estamos viniendo y para dónde es que vamos. And we have to take that information
to rediscover ourselves, understand where we came from, and then go forward. Entonces por eso es que toda esa parte se mira y eso es lo que nosotros So decimos that's cuando how we vamos see this a part. ese principio es donde se estudia. And in this principal origin that I spoke about, this is where we study this. Sí, bueno. ¿Qué más? Last chance. Sí, puede explicar qué es el mambe. Pues bueno, pues es que como yo soy de Yajé I'm of the culture y of el mayor Yahé, sí es del Mambe. and we're blessed to have an elder here who's of Pues the yo pues le Mambe puedo culture, the puedo Witoto hablar desde tribe. la experiencia, desde lo que yo he caminado, ¿no? I can speak porque a little bit of uno my experience, but I would ask No puedo that hablar de lo de Mayor otras cosas Isaías donde, gives the donde word uno no ha of the estado. Mambe, because I can't share Pues yo le puedo about decir que es things una that don't medicina pertain muy to buena. my lineage. Que es For algo me, the Mambe has been que very es good. corazón, digamos. The Mambe is the heart. Donde a través de uno pone a estudiar, And uno when puede colocar one goes todo ahí, studying with digamos. the Mambe, you can place Abre corazón, everything there to todo para open the uno heart, estudiar, to también uno puede study, llegar, escribir todo to que usted arrive, pueda a través de and una to be able meditación to write con el mambe, ¿no? through the Y meditation es with una the Mambe. medicina, tiene cultura, tiene This sus medicine pilares, has tiene sus culture, historias, tiene has todo, its digamos. stories, has its Ujú. architecture. Sí. Entonces, pues, si a uno nace, uno toca mambear, pedir a Dios. If one feels the quiere call in their usted, heart, you ¿cómo can es que take llama? Mambe Una and consulta, ask God for a estudiar algo, usted consultation. mambea, pidiendo a Dios y todo eso, entonces uno pone y ese You todo place está dando this respuesta, intention, digamos. and then the answers come. Esa sería mi experiencia, ¿no? Porque, This is my experience, y es rico. and it's very delicious. Bueno, ¿qué más? Pues Ya acabó. terminamos. Bueno. Ella dice que okay. I heard from many people that they say when you drink the medicine, like you have your intention, so you're asking something, right? And then in return, the medicine will take something away from your life. So they say some people have accidents, some family members get sick because you're using those spirits to give you something, and then they take something in return. Is it true? No, but I'll have Taita explain. Ella dice que ha escuchado que la gente dice que cuando tome remedio y la medicina entrega algo a su vida, siempre tiene que quitar algo de alguien que usted ama, como quitar algo de un miembro de tu familia o causar un accidente en otra vida cercana. a usted. Ah, no, no, ese no hace. No, No. it doesn't do that. Like a sacrifice. Como un give you sacrificio. something and they take something, the spirits. Los espíritus. Claro, no. No, we don't see it like that. Sí, no, esa parte vieras que es buena la pregunta que tú It's a haces good porque question. muchas veces las personas preguntan, oiga, cuando Because yo oftentimes people ask, tomo yagé when I drink medicine, y yo voy a morir, ¿esto es un problema? ¿Cómo es que I llama? feel Por like I'm gonna tomar die in yagé, the medicine. me va a ser Is un this a problema para problem? yo pasar, digamos, ¿cómo se llama? Como para allá, al otro espacio. Am I going to También saben die? decir la gente. People often ask this question. Y no, ese no. And no, it's Sí. not like that either. ¿Por qué? Porque So it's good to vieras ask que el these questions yagé, to clarify. el yagé es espíritu, The es Yahé luz. is pure light. Pues en la cultura In the culture, entregó, digamos, para nosotros como todo, como fue entregando, entregó everything esta was cultura, given to us. entregando y todo eso. Y antes, digamos que era como para, como ese que uno se comía al otro, que era un gordito, yo podía comer al gordito. ¿Cómo? Canibalismo, digamos. ¿Qué? Antiguamente, digamos, usted por ejemplo no podía comer, no alcanza ni para un desayuno. Antiguamente ellos practicaban canibalismo. Pues desde el principio, digamos, estaba esa parte. Okay. Ok, pero ¿qué pasa? In the principal origin, there were things like cannibalism. ¿Cómo es que además hasta ahora no se había entregado, era, no? Cuando ya se entregó, But when the medicine wasn't given, este es tu camino, esta es una cultura, este es como decir que ustedes dicen acá Dios, digamos, the que path es la was luz. given, light was given, and God was given. Desde ese momento es donde se From this moment, empieza y cambia todo, Everything changed desde ese principio. from the Y desde ese principle, from the momento beginning. el yagé fue entregado para como una vela, para, The ¿cómo se llama? yahé Para- was like a para mi candle casa. to illuminate the Está house. iluminando.
Entonces, eso si es una luz, es So una if it's a vela, light, if it's a digamos, candle, cuando uno toma when yagé, one drinks yahe, bueno, pues yo estoy observando ahorita que cuando uno toma yagé, el vómito no va para adentro. we observe that when one drinks yahe, the El vómito va vomit hacia afuera. doesn't stay inside. The vomit comes Y estamos out. yendo al baño, va hacia afuera, no para adentro. And when Todo we go to para the afuera. bathroom, what we release goes out of Eso us, quiere not decir stays que esa inside. luz So this que light, está ahí, que that is the tomé yo, yahe that we drink, miró que hay rastros de pronto una scanned oscuridad. our Entonces lo que bodies está and es saw the alumbrando rays más esa and the luz roots of y darkness and expulsando expelled it lo que from de our pronto being. no está bien. Everything that didn't serve, everything that wasn't Entonces, más que de pronto lo que ella dice, good. So yo lo veo que es more como, likely what you're esa saying vela que nos está guiando a nosotros. is that that I see it more as a light that's guiding us. Sí, porque ahí en ese punto yo si fuéramos más profundo, If we were to go deeper, encontramos que cuando uno toma remedio, see that al otro when día está fresco. one drinks medicine, Y the si yo next day they empiezo, are digamos, fresh a and soltar esa renewed, oscuridad que and tengo, if empieza a they llegar la luz más continue profunda. releasing the darkness within, Hasta el the momento light gets de stronger encontrar esa and deeper comunicación con lo until there's a invisible y profound lo connection visible. with the invisible and the visible. Entonces eso quiere decir que la medicina es luz. The medicine is light. Ya que uno pues le da duro y todo y cosas, Yes, le da we can have reacción, strong reactions ya with the es como medicine, que le está limpiando. but what is Yeah. happening is a deep cleaning. Entonces la medicina está es sacando. So what the sacando. medicine is doing is releasing and purifying us of all that doesn't serve. Ya los pagamentos y los sacrificios, Regarding sacrifices pues no se or preocupen spiritual porque ya lo estamos payments, haciendo pues en la noche. don't worry, because just in coming to Se drink hizo para medicine, dormir. staying up all night and not sleeping, you Pues are ahí lleva making un a sacrificio, sacrifice. porque That is the imagínense. sacrifice that the Estamos medicine uno- takes from us. We have to Se do the hizo para work. dormir y nosotros caga y vomita, imagínense. And we shit and we vomit and we pass through pain and fear. All that we pass through in the ceremony, this is the spiritual payment. Imagínense, ahora toca comer suave, que no We toca have to cenar. fast, Es we un have to eat sacrificio. lightly. This is sacrifice. Dejamos a nuestras familias. We leave our families, our children, Ese es our un sacrificio. responsibilities. This is the Ya. sacrifice. Entonces automáticamente nosotros ya estamos dando. So automatically, Yeah. just by showing up and being here, we're making a Entonces ahí es sacrifice. donde ya estamos haciendo el pagamento. So there in this action, we are doing the payment. Sí. Y a través de ese proceso pues ya viene lo fresco. And then through this que process, nosotros estamos after what comes encontrando. is the freshness, the renewal. ¿Cómo se proyecta esto hacia las alturas o cómo se proyectaría hacia adelante? How do we project this, what we receive, to the Pues heights or empoderándose going y forward? es Through mirándolo empowering ourselves, listo, digamos. through seeing things as they are. Y voy a mirar mi jardín, qué plantas tengo. See, look at Busco your un- garden, un what guía, plants do you have? una Utilize those meditación, plants local to your area. un Or you ayuno, look for a cosas, teacher, puede a ir guide. siguiendo Or adelante. you utilize an ally, a fast, or a certain practice to help you to go forward. Ujú. Bueno, Bueno, entonces pues muchísimas gracias pues por la confianza, ¿no? thank que you so much for the ustedes han confidence depositado that en, you have given to en us esta familia, ¿no? in this family and in this culture Para nosotros to es come here. algo muy importante For este us, trabajo it's que something se very hace, ¿no? important to be able to do Porque this se work está compartiendo. because we're sharing Y here estamos together as a como family. visualizando We're las visualizing visiones de nuestros antepasados y lo que and decía el calling Señor, forth ¿no? the visions of del our compartir, ancestors. Like this Porque brother asked, it is a estas sharing, an medicinas interchange of these medicines, these y estas practices, consultas these consultations, es this algo ancestral como de wisdom. familia, It's a sharing between family. es algo que es de casa, It's- que es algo natural, it's digamos, something que es un natural. compartir, que todos somos hermanos, hermanas, entonces and we share tiene it que as haber brothers and esa sisters. confianza tanto, And so in order tanto to de la do this, persona que recibe, there needs tanto to be a nosotros, digamos, confidence tenemos que estar en esa between frecuencia. you and us. And so we thank you for depositing this faith and Entonces, confidence pues bueno, pues nosotros in vamos, us. como apenas también estamos aprendiendo. We're just getting started Sí. learning. Apenas vamos a tomar remedio la primera vez, imagínense. We're about to drink medicine. We're all going to drink medicine for the first time together Porque todo es evolución. because everything is Cada evolution. ceremonia nos enseña Every algo ceremony diferente. teaches us something new, Y con something ganas, y esa parte que es con ese anhelo de tomar otra vez medicina para poder conectar con los espíritus, ¿no? A ver qué enseñanzas traen.
with this desire to drink medicine, again, we open ourselves to whatever the teachings that the ancestors and the spirits have to bring us. Bueno, pues desde ese punto vámonos con toda la confianza So que let us nosotros go vamos a forward estar with confidence, with trust, sosteniendo la ceremonia, las curaciones, sustaining the tengan ceremony, the fe healing, en todos estos faith procesos in all of our processes that y we are going to disfrutar, happen ¿no? here, Todo have este here, misterio and y enjoy reencontrarnos con this esa, great mystery, con esa vida, ¿no? to re-encounter Para hacer esa ourselves once fiesta, que again todo el with tiempo life, sea to be able esa to parte, do the digamos. celestial party, participate in this party that Bueno, is pues life. muchas gracias y aquí pues Thank esto es you la casa de todos, ¿no? so much. This is Para nosotros everyone's hemos home. You are creado all at este home and espacio, ¿no? welcome Para que here nos at this space encontremos. at FINCA AMBIWASI. Y paso por paso And y step by uniéndonos step, todo podemos We'll go llegar y hacer cosas hermosas, ¿no? we'll go forward to do beautiful things. Bueno, pues aquí está el mayor, ahí está mi hermano, Adriana, Flor y todas las personas que nos están ayudando a nosotros, pues yo también les agradezco, ¿no? Pues por Here we are acompañarnos accompanied by different compartir, ¿no? elders that we're going to present to you in a moment. And Taita says that he's very grateful to have his brothers and his sisters here and the assistants to support you in this journey. Y lo último, pues aquí nosotros tenemos diferentes terapias o consultas y todo, pues We're going to speak to you ya a que little bit nosotros more about venimos the aquí, program pues and the aprovechar curriculum, lo the máximo, therapies ¿no? that we have Para irnos to con offer. Taita is herramientas, offering and encouraging you all to take full para advantage entender of más all y of the seguir, ¿no? opportunities that you have Para before que esto sea before como you un over the recuerdo, next ¿no? 11 Como un days. regalo para cuando están en sus casas, So that nosotros this podemos retreat truly be a practicar. gift for you, so that when you go home, your heart be full and you have the practices and the guidance of what comes for you next in your life. Bueno, buen camino y que tengan unos buenos días y cualquier cosa, pues aquí vamos a estar lo que necesiten. May you have a good path, may you have a beautiful retreat here, and we will be here for you to support you over the next 11 days with whatever you need. So thank you so much. Bueno, el mayor no va a decir algo corto, el mayor. Hable un poquito. ¿Ustedes van a hablar? Un poquito ahí. Que Okay. Bueno, So, good morning. Vamos a hablar algo rapidito. I'm going to speak a little bit quickly. Usted sabe que estas dimensiones o esto se llama, que aquí nomás el ecosistema tiene tantas cosas, ¿sí? El universo tiene The universe has muchas cosas. offered us many gifts. Y todavía nos asustamos con una ranita, con un ratoncito, And still we're bothered by little rats. ¿sí? Y eso que en el universo, pues eso están ahí siempre, pero eso no es para asustarse, pero nos asusta. And those little problems, they're not here to scare us, but they scare us. La araña, el escorpión, la culebra. Scorpions, spiders, snakes, they're not here on this planet to scare us. Aquí mismo la biodiversidad, por eso se llama biodiversidad del ecosistema. They're part of the biodiversity of the ecosystem. Hace 1000 años sabemos que es escorpión, que es araña, que es For culebra. millennium, we've known that these animals Pero no exist. lo conocemos, todavía nos asusta todavía. And still they scare us. We still don't know them and understand them. Ahora el cosmos, el universo, ¿sí? And now, La parte espiritual. in the spiritual part, Entonces, tenemos que estar muy atentos con nosotros mismos. we have to be very attentive to ourselves. ¿Sí? Porque hay muchas cosas que asustan, pero no es porque, o sea, las cosas asusten, nosotros que nos asustamos, no de allá para acá, sino de aquí It's para not acá. that they scare us, we let ourselves be scared by them. Bien fuera que asustar de allá para acá, ¿sí? Nosotros vemos cualquier cosa y nos asustamos. We see these things and we let ourselves be frightened. Entre los mismos remedios, The medicine is the same. ¿sí? Nunca un remedio bueno, nunca hay dulcecito. The medicine never comes without light. Un remedio bueno siempre tiene sus cosas. Es bueno. ¿Sí? Solamente el dulcecito, la The botanera. medicine also comes with its challenges. And there's never an experience that doesn't have that with the medicine. No, ya la tengo más pequeña. Pero entonces, más o menos voy a reducir todo. Si usted va en el camino, si se espina los pies, ¿cómo se encuentra la respuesta para sacar su espina?
si va en el Estaba en el camino camino descalzo. Se descalzo. chuza con un, Ajá. con un So chuzo. if one is walking barefoot, how are you going to protect yourself from thorns? La misma espina, These same thorns, la misma que llama la misma palmita o de espina, the palm of the thorns of the palm tree, te sirven para sacar la espina que está en tus pies. this same thorn can be utilized to take the thorn out. ¿Sí? Pero ustedes mismos saben que la culebra pues muerde o pica The snake that bites y la cura lo tiene la misma culebra. has the very same anti-venom that one needs to heal. ¿Sí? Y así todas las cosas tienen su, ¿cómo se llama? Su respuesta. Anti-venom. Sí, o sea, para nosotros meternos And it's the same for all of our más bien, estemos wounds. tranquilos. To be able to be tranquil La serenidad, la tranquilidad, ese es el alma poderosa que tenemos cada uno. is to understand the powerful spirit that we each have. La paciencia es algo, es el alma poderosa que tenemos. Patience is that same peaceful soul that we have. Sí, cantemos. a We la can vida. sing to life. Sí, es el alma poderosa, cantar y This vivir. is the powerful soul simply in living. Y así sucesivamente, son muchas cosas que tenemos como alma nuestra, que es la, sí, pongamos el agua. And there are many things that our soul has that is like the water. ¿Qué es la verdad? What is the truth? La verdad es como el agua. The truth is the water. Simple como ella es así. Always the water is this way, a certain ella way. es vida. She is Sostiene la life. vida de She todos. sustains life, and she sustains life for all. ¿Sí? No le encontremos más, no le pongamos más color ni nada. Nosotros que le ponemos colorantes. We don't le need to ponemos put more dulces, le color ponemos cosas. or change her in any way. A ese rico le ponemos tantas cosas, pero ella solita así, ella es vida, She is life sostiene la vida de todos. and sustains Y la life verdad es así. on her own. And this is the truth. Forever and ever it will be this way. Bueno, cuando yo hablo mucho, hasta ahí puedo hablar. Bueno, so this is El Mayor, Don Isaías. He's from the Witoto tribe. It's a great blessing to have him here. He's the guardian of the Mambe and of the ancestral teachings from his culture. Don Isaías offers an incredible, powerful individual consultation using the cosmovision calendar of his people to offer you a reading about your life, about who you are, what you need. It goes very in depth. And it's a wonderful analysis to better understand how you can care for the physical, spiritual, and emotional body that you inhabit. These consultations are private, personalized, with a translator, and these are one of the individual therapies that we are offering here at FINCA AMBIWASI. And so I'll speak with you in a minute on how to register for a consultation with Don Isaías, but I wanted to just mention that before we continue to Taita Lucho, Taita Juanito's brother. Muchas gracias, Señor. Bueno, de nada. Bueno, muy buenas tardes, días. Good morning, good afternoon. Muy agradecido por cada uno de ustedes que han venido aquí a este espacio. I'm very grateful to all of you here that have come to share with us all. I'm grateful to my brother. Aquí reunirnos I'm grateful to be here united together con todo mi corazón, con todo mi amor. with all my heart, Acompañando. with all my love to be here accompanying you all. Pai, pai, pai. Muchas gracias. He says, good, 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 thank you, thank you, thank you, in his native tongue. Abuela, Buenas tardes, good afternoon. bienvenidos a este sitio de sanación. Welcome to this place of healing. Gracias a la creación, Thank you to creation, a nuestros abuelos, our grandfathers and grandmothers, a Taita Juan, que es posible este sitio para todos. and to Taita One, who has made this place possible for all of us. Y disfrutemos nuestra vida. Let us enjoy our stay here. Y bienvenidos al tejido y a la danza de la vida. Welcome to the weaving and to the dance of life. Y buen camino para todos. Abuela Yaisa is the matriarch of our community and of our family.
She is the one who leads us in the women's program that we offer, and part of our women's program is for all women, and then part of the women's program is specifically for the women on their moon. And so there are different charlas, workshops, and activities that we're providing throughout the retreat that will be on the schedule, and it's a wonderful opportunity to learn from a wise woman who has many, many years on this path and has great wisdom to share with us all about the study of womanhood as it pertains to the culture of Yahe. She's also a master weaver and will be offering workshops in weaving for those who are interested in learning a little bit about the pillar of weaving, which is an integrative part of the culture and of the healing path, and also has a great design and great architecture of study behind it. Her weaving workshops are an additional cost, but they flow alongside the curriculum, and oftentimes during the free time in the afternoons, that's when the weaving sessions are scheduled. And so for the weaving, Araceli, ¿usted está haciendo? Okay. So if you're interested in signing up for the weaving workshop, you can speak with Araceli, and she'll register you for it. And then the other programs will be through the clinic. So the weaving workshop is the only additional offering that doesn't go through the clinic, and I'll speak about that in a minute. Don Floro? Good morning. Welcome to Ambiwasi. Ambiguasi me ha dado la oportunidad de poder ayudar desde el tabaco, que es una planta muy poderosa. FINCA AMBIWASI has given me the opportunity to help through the sacred plant of tobacco. Y a través de ella lo que hacemos es una limpia energética. What I offer with the tobacco is an energetic cleaning. Entonces, el tabaco es complemento con todo el proceso que se hace con el yagé. The tobacco is complementary to the entire process that you go through here at Ambiwasi with all the medicines. And this cleaning is a support. Y estamos aquí para colaborar en lo que realmente necesitan. And I'm here to collaborate and to be of service in any way that you need. Many thanks. Gracias, Señor. So Don Floro's tobacco healings. Raise your hand if you've ever had a tobacco healing from Don Floro. How amazing are they? So worth it, right? Very, very powerful, an incredible opportunity to work with a tobacco shaman and to receive the blessings of Grandfather Tobacco. So these will also be done with a translator, and what he does is he prays over tobacco for you and consults the tobacco, like he said, to do both an energetic cleaning and to provide guidance and consultation for you in your life. Through this process, if there are blockages or situations that need cleaning, he can do that for you, and they're very, very powerful, beautiful, beautiful experiences. So I highly recommend that everyone gets a tobacco cleaning, and to sign up for the tobacco healing, you will be contacting Sylvie. Sylvie is our alternative medicine clinic coordinator, and I would like to speak just a little bit about our alternative medicine clinic. So Taita Juanito developed this clinic because he saw that the Yahe is such a powerful and strong medicine that it is very supportive to offer alternative therapies to clean the physical, emotional, spiritual body, both to prepare you to drink Yahe, to support you during the ceremonies, as well as to support you in your integration experience. So here at FINCA AMBIWASI, you will have the opportunity, if you feel called in your heart, to partake in these different therapies. So we just mentioned two of them, Don Floro's tobacco cleanings, the consultations with El Mayor, Don Isaías, and then we also offer massages with Luz Marina,
And Luz Marina is an incredible masseuse who carries many years on the path of Yahé, and she offers an incredible healing massage that is really wonderful addition to the medicine work that we're here to do. It's very relaxing, but she also does an incredible energetic cleaning for you and calibration for the body. And so it's a wonderful therapy that we offer. And then we also have the the vitamin IV therapy and the ozone therapy. These are administered by our head nurse here at FINCA AMBIWASI, Jeanette. And these therapies are also incredibly complementary to the depth of the ancestral therapies that we're providing over the next 11 days. So with the vitamin IV therapy, this is a suero, ¿cómo se dice? It's an IV. Yeah, it's a drip IV that she infuses the vitamins directly into your bloodstream. So it can be really, really beneficial for those suffering from weak immune systems or low energy, fatigue, hormone issues. It's just a really wonderful fortification and support of the physical body. Oftentimes we recommend a vitamin IV therapy after a ceremony if one is feeling weak or having trouble coming back into their physical body. The injection of these vitamins fortify and renew the system. Then we have the ozone therapy, which for anyone who has never heard of ozone, it's an oxidization process that delivers oxygen to the body. We have an external application where it's blown up the nose, or it's applied up the nose, and then we have a blood ozone therapy where she actually does take about a quart of your blood, infuses it with the oxygen technology, and then brings the blood back to you. And it's Taita's favorite. He absolutely loves the ozone, and I like it. It's very, very good to fortify, to renew, to give you that pick-me-up, and it's really just wonderful to strengthen the physical body. So those are our therapies that we offer in the alternative medicine clinic. Like I said, Sylvie is the person to go to if you would like to sign up for these therapies. We recommend that you don't wait because there are a lot of people here, and we want to make sure we get you guys all in. So if you feel called to these therapies, go ahead and sign up, in the next couple of days. You can also wait until after your consultation with Taita Juanito, and he, based off of your consultation, will recommend which therapies that he feels are the most important to you for your path and your healing process. We ask that you pay for the therapies either in cash or PayPal at the clinic with Sylvie, and that you pay for them before you actually have your therapy. So you can either pay in advance or pay before you go into your session. This just helps us with the logistics, so we don't have to be chasing after you, reminding you to complete the payment. And we are asking that there be a 24-hour cancellation policy. So if for some reason you have to move your therapy, please know that if you do it within the 24 hours of your scheduled session, we're not going to be able to refund you because it's very difficult for us to reschedule and reprogram. So we ask that you honor that and just give Sylvie the 24-hour heads up, and she can either cancel or put you at a different time. No problem. I'm going to go over... ¿Cómo? Ah, sí. ¿Y Tati Gustavo? Yes, sí. Ah, ya. Okay, one more therapy, and then two more important people to introduce you to. So the last therapy that we offer is the kalimas. These are physical cleanings of the digestive system, colonics. They're similar to colonics, but they're a little bit more manual. We use Ayurvedic herbs in our kalimas, so not only are you cleaning the colon and the digestive tract, but you're fortifying the flora and nourishing the system as well. We find that oftentimes, regardless of the information that we share about preparation to come and drink Yahé, people
people come with heaviness. They maybe don't follow the diet completely, or they weren't able to eat as healthy as they wanted to. And so it's very helpful within the context of the Yahe to be as clean as possible to go into the ceremony. And this therapy is really one of the best therapies that we've discovered to prepare the physical body. The lighter you are to go drink Yahe, the deeper the Yahe can penetrate and the deeper it can take you in your healing process. This is why Taita was mentioning the fasting that we do the day of ceremony, or the eating very lightly. And so it's very highly recommended to do the colonics, and this is another therapy that we offer in the clinic. You can do one, you can do, I think, packages of 3, and Sylvie has all the pricing for you on all the therapies, so feel free to go visit her and check it out and schedule the therapies that you feel called to support you in your process. The last people that we wanted to introduce, before I just go over some more logistics, is Tati and Gustavo. Hola. ¿Sí? ¿Cómo quiere? Bienvenidos. Lo que nosotros hacemos, bueno, mañana vamos a tener la oportunidad de participar todos en la ceremonia del perdón radical. Yo creo que es martes. El martes, perdón, sí, el martes. So on Tuesday, Tati and Gustavo are going to be offering a very special ceremony called the Radical Forgiveness Ceremony. En esta ceremonia vamos a tener la posibilidad de entrar a sentir nuestras emociones y sanar. In this ceremony, we're going to have the opportunity to feel our emotions and to heal them. Y dura como 3 horas y media. It's about a 3.5-hour ceremony. Y es un espacio muy amoroso y muy bonito para sanar. And it's a very loving experience to heal. Y lo otro es, lo que es importante es que para esa ceremonia estemos en punto. What is important that we ask of all of you is that you come on time and that you stay for the entirety of this workshop. Y la otra son las sesiones individuales de perdón radical. And the other offering that we have are individualized radical forgiveness sessions. Lo que ayudamos a las personas a encontrar sus principales creencias, patrones. Through this process, we help people to discover their patterns and deep-rooted belief systems. Y una vez que hemos encontrado la creencia principal, And when we discover the principal belief, hacemos una meditación we do a meditation with theta healing para liberar toda la energía que está bloqueada to liberate all of the blocked energy, y que la persona pueda sentir paz and so that the person can feel at peace y ya no necesita más gente mostrándole las mismas cosas. and no longer need more people to show them the same things about themselves. Muy bonito. Entonces, ¿esas también se registran con Sylvie? Okay. So the Radical Forgiveness ceremony is a part of the curriculum. It's available to all. If someone feels called to do a personalized session with Tati and Gustavo, this also is scheduled in the clinic with Sylvie. I do want to also mention that all of our offerings here over the next 11 days are completely optional. So you are welcome to participate in whatever you feel called to participate in. There's never any pressure, and we're really just here to serve you, to support you in your process and in your healing journey. So with that, please humor me and listen to a few more logistics. So the first thing that we would like to ask is to honor our eating times. So we have our scheduled eating. It's usually either an hour or an hour and a half.
and for breakfast, lunch, and dinner. We ring the bell when it's served, and the team in the restaurant is working really hard to create really nourishing meals for everyone here. And it's really difficult for them when people arrive late and the food has already been taken and taken off the serving platters. And so we ask that everyone collaborates and just honors the eating times. Now, we recognize that sometimes after a ceremony, for example, you're not ready to go eat, or you're not able to go down from the Maloka yet, and breakfast is potentially being closing soon. In that case, we would ask that you coordinate with one of the helpers or your guardian, who will tell everyone who their guardian is in a moment, to make sure that a plate is set aside for you. And this is fine. You're welcome to eat later, just as long as your plate has been reserved. And this really helps the team and the management of the logistics of the restaurant. On that note, the food that we serve in the restaurant is organic vegetarian food. We do know that some people need or desire animal protein during the retreat, and so that is what we have in the cafe. Our cafe is full of chicken and fish for those who feel that they need that at some point during the 11 days. And then it also has some yummy snacks, smoothies, cookies, and some desserts and things like that whenever you want, or a chai, an herbal tea. The cafe will be open most days. The schedule changes a little bit after ceremony. When we're resting, it'll probably be closed, but it'll be open in the afternoon. And so the cafe is available to you to supplement the vegetarian cuisine. If you would like to buy something from the cafe, you will go to the store and you'll open a tab, and then that credit will be transferred to the cafe. Our store is in the restaurant area, and we have a lot of beautiful medicines, hape, and other tools, and warm clothes and ponchos if anyone didn't bring enough warm things. And that too is open most days. Juan Carlos, Taita's brother-in-law, is in charge of running the store, and so he is available to support you with any logistical questions regarding the food, the cafe, and he also will be handling the laundry. So with the laundry, you guys are welcome to wash clothes whenever you need. The way that it works is you go to the store. It's a $20 fee to get a laundry bag. It's quite large, and you can fill that bag and they'll wash it for you. You put your name on it, and then it's returned to you, I believe, the next day. And so I think that's available whenever they want, right? Throughout the retreat, whenever you need to wash clothes. We have a schedule of lights out, as well as a noise request. There's a lot of us here. There is a lot of space, which is great. And so there's always locations if you need quiet or you need privacy. You can always go up the mountain above the Maloka, where the women's Maloka is. That space is really great for just connecting with nature, being by yourself, and having some quiet. We also have the third floor of the alternative medicine clinic is our yoga space. So that is also a quiet space that can be utilized for meditation and prayer. And then we ask that lights out, sound off by 10 p.m. So in general, just to please be respectful that we're cohabitating together over the coming days, and to just honor that everyone is in their own unique process, that we can be very sensitive around the medicine. And so, even if you may be in a really joyful external place, your neighbor, your roommate, they might not be. And so we ask that we're just all really aware and respectful so that we can be in harmony together, sharing in community. On that same note, we ask everyone to honor that everyone is in their own process during this retreat. And so even if you have your own healing practice, or you
you are a therapist, or you see a friend and you simply want to help them and support them in what they're going through. In order to support the container that we are creating here together, it's very important that we honor the request to let everyone stay in their own process and focus on your own process. This is true for in ceremony. Oftentimes we see a loved one really going through it, and we want to go help them and touch them or be there for them, and it's coming from a good place, but it can often take them out of their process and disturb them even, you know. And so what you can do in that case or outside a ceremony is go find a helper and let them know that someone is needing help, and we will make sure to take care of them. And the same for in the ceremony, we will send someone to support them in their process. But this is really important, just to honor the organization and the architecture that we've created. We have a large team of helpers for this retreat. I think it's like 1 to 2. So you guys are going to be really, really well supported, and everyone who is on the assistant helping Taita has been on the path for multiple years and has been designated by Taita too to be helping in this way. So they've been given instructions, and there again is like this design that we follow on how to support people in this therapy, and it's all for a reason. So we ask that you support us in doing our job so that we can help you at our greatest capacity. We are on a mountain septic system, so it's really important that all toilet paper goes in the trash. I know this can be a little challenging for us from the West because we're not usually used to this, but usually all over South America is like this. So please remember, nothing goes in the toilet except our excrements. And if by accident you do throw something in the trash or in the toilet, you don't need to go like taking it out, but you can let one of us know, you know, and we'll get one of the workers to handle it, because if you try and flush it down, it can really ruin our system. And so that is an important logistical thing. Smoking. So when we're here at FINCA AMBIWASI, we have the medicines that we prescribe to and the plants that we are working with. And we highly recommend, if it's possible, if you are a smoker, that while you're here, you do not utilize the chemical cigarettes, because they can interact with the medicines and with the ancestral therapies, because they're full of toxic chemicals, and so they lower the frequency and can contraindicate with the plants and with the natural therapies that we're providing. However, if you are a smoker and you need to smoke, number one, we recommend that you bring it up in your consultation, and Taita can give you some natural tobacco, so that really we would love to work to have no cigarettes at FINCA AMBIWASI. And so if you're comfortable trying to connecting with grandfather tobacco in a pure form, we can source some natural cigars for you to pray with while you're here. If that's not possible, and that's okay, but we do ask that smoking be done in our designated smoking area. There's a bench down by the alternative medicine clinic below the gym. And that is the place that we ask that smoking happens, and nowhere else. And if you are utilizing cigarettes, please take your cigarette butts and throw them in the trash, and just be conscientious and aware of that to help us all in creating this sacred space. We ask that there be no smoking of cigarettes in the ceremony as well. Around the yahe, within the tradition, we want to preserve that interaction with the plants. So again, you know, if it's a special circumstance, if you really need to smoke, then in ceremony it would only be with pure tobacco. Regarding preparation for ceremony and what to bring, for tomorrow morning we have our Yopo ceremony, and then we'll have the 4 Yahe ceremonies. Please plan to bring a change of clothes, because you never know what could happen, and that way one of the helpers can support you in getting changed and cleaned up, and we don't have to go searching for your things in your room. And so please just bring an extra change of clothes just in case for all 5 ceremonies. ¿Y la almohada? ¿La cobija?
Right after this, we'll be posting the consultation schedule. Each person has a scheduled time to meet with Taita, either today or tomorrow afternoon. This is your sacred time to meet with Taita, to share your intention, to share any background for him so that he can support you in your process while you're here. We ask that you be 10 minutes early to your consultation so that the flow of the consultations can move smoothly and Taita doesn't have to be waiting in between consultations. And that's it on the consultations. If you need earplugs to sleep, like I mentioned, there is the sound restriction after 10 p.m., but we are living in close quarters with people, and sometimes earplugs can be helpful to just reduce any additional sound. Araceli has them, so you can just come reach out to her, and she'll get you set up with earplugs. And then, we talked a lot about the moon and the menstruation during Taita's talk. So just continuing off of that, if someone gets their moon, first of all, we're about to split up into our smaller groups. Each person has an assigned guardian, so you're going to meet the person who's in charge of handling all your logistical concerns while you're here. For the women, you'll be giving them the date of your last moon cycle so that we can collect all that information and just be aware of where everyone is at in their moon time. And on that note, if someone gets their moon when they're not due for it, please let one of the women know right away so that we can support you in transitioning to the alternative curriculum that we have designated for the women on their moon, as well as it is very, very important that when a woman is on her moon, she does not go to our main maloka. This maloka is the pillar of Yahe, not only for this community, but it is for this location, for this site, but it is the pillar of our Yahe for all the work that we're doing all over the world. And so it's very important to us that that request is honored and that the moon does not enter into the maloka space. On that note, it's possible that a woman gets her moon during the ceremony, and in that case, we would have guardians and assistants support you in leaving that maloka space and support you in your process, get you up to the women's maloka, which is above the main maloka. But again, we ask with all of our hearts honesty regarding this process, because on one hand, while we understand it can be difficult to get your moon, and it can spark different processes, these processes are part of your healing experience here, and we're going to support you in that so that it be a beautiful encounter for you, and that we do need your cooperation as well to honor the tradition and honor the culture. So on that note, we are now going to break out into our yeah. So Juan Carlos in the store is going to be taking payments for whatever you owe on the retreat. Please go see him today or tomorrow so we can just get that out of the way, and again, not have to be like chasing you down to complete that. And also so that you don't have to carry around that money as well, which brings me to another point. We are very safe here on the mountain, and we have a lot of beautiful workers here whose primary jobs are to ensure this space continues to be sacred and protected for all of us here. That being said, there are neighbors on this mountain, and so while there's fencing around the borders, number one, we ask that you do not go outside the finca at all, and so that's really important, that you not leave the finca at any point without coordinating that with us if an emergency situation arrives. And then we also just ask that you not go outside of the fencing at any point. Up at the top is where we have the neighbors. So on that note, regarding personal belongings, none of the rooms aren't locked, right? Or they are.
Okay, so the rooms are locked, but if anyone would like to secure any money or electronics or feel like they want to add additional protection to their belongings, we do have lockers. These lockers are located right here, and you'll get a key to them. So if there are certain things that you would like to leave in lockers, you can access them when you need to, and especially when we go up to ceremony and we're not in our rooms at night, you're welcome to come down and leave your belongings here in the lockers. So coordinate with your guardian if you would like a locker, and we will organize to get you a key for that. Okay. So one last thing before we break up into our groups. I just wanted to give you a little orientation of the finca, where everything is located. So you guys went to dinner last night, you saw our restaurant and the place where we have our meals. And this is our auditorium. This is where we meet for most of our talks and our workshops. The radical forgiveness is here. The talks in between with the ceremonies with Taita, Juanito, and Mayor Isaías are here. This is our main gathering space. Then we also have the alternative medicine clinic, which is down below. It's when you came into Finca Ambiwasi, it's the first building on the right. This is where all of our therapies are offered, and where you go to schedule therapies, and where you go for your consultations with Taita Juanito. Then we have the gymnasium, which is directly across from the alternative medicine clinic. The gymnasium is available and open to you, those of you who need to move your bodies or work out at any point throughout the next 10 days. And you're welcome to use any of the equipment in there. We just ask that you have awareness that there are people's rooms on top of the gym. So if you're utilizing it, maybe just have some respect about the level of sound, as well as, maybe not utilizing it, let's say after 7 p.m., 8 p.m. And then we come up the hill here, and right there, the small purple maloca that we can see from the auditorium, that's our weaving maloca. So that is where Abuela Yaisa will be doing the weaving workshops, and that's where you'll be able to find her most days. If any of you would like to speak to the grandmother, she's available to offer counsel on different themes in feminine healing, or as a man, if you would like to learn more about the women's work or have a question about your partnership. She has so much beautiful wisdom to share, so if anyone feels called, you can find her there most days. Then this blue building right behind the auditorium here, that is our cafe. I already mentioned what goes on there, and there is above the cafe on the second story, there's a really nice little lounge, so it's a nice place to hang out, and you're welcome to make use of that space whether or not the cafe is actually open. Walking up the hill here on the path, right here to the left, you'll come across the bend and you'll get to our saunas. The plant saunas are available most days, and they'll be on the schedule. And these are herbal vapor steams that we utilize as part of the plant therapies that we offer here. We highly, highly recommend that you take a sauna every day because they're really, really helpful to the deep processes that we go through at Finca Ambiwasi. And so we'll offer some days with bitter plants, and Taita spoke about this a little bit in the talk. The bitter plants are to extract bitterness and also to bring strength and protection and fortification. And then other days we'll be offering sweet plants. The sweet plants are to bring forth sweetness, to ease the integration. And so these are offered on specific days throughout our medicine journeys to support you as necessary. And if you're ever feeling like you're going through a strong emotional process, or you're feeling low energy, or you're just feeling like a lot, we really, really recommend that you go take a sauna. This is one of the best things that you can do to support your process.
there will be at least 3 helpers helping and offering hape and mambe over there. Sometimes we'll have music over there. And the saunas will be open for about 2 to 3 hours every day. And so you're welcome to go over there, take your sauna, hang out with people, and enjoy that space. Continuing up the mountain, the next structure that we find is our traditional mambe maloka. This maloka is made of palm, so it's very obvious to see, and it's completely dark in there. Una pregunta, si no vamos a permitir que la gente entre ahí sin el mayor, ¿cuándo pueden entrar? Vamos a poder poner ahí el horario. Okay. There are certain designated times where Mayor Isaias will be in the Mambe Maloka, sharing Mambe, sharing stories of his culture, and we welcome you to go join him and sit with him during those times. They will be designated on the schedule, and this Maloka is very sacred to us, so we ask that you do not go in there unless it's a designated time where he's there holding that space. And so that's all I'll say about the Mambe Maloka for now. Continuing up the hill a little bit more is where you arrive to our main Maloka. The main Maloka is where we will be for the Yopo ceremony tomorrow, and it's where we'll be for the 4 Yahe ceremonies. We ask that you do not go to the Maloka unless it's a ceremony time, again, honoring the sanctity of that space. And there are many, many other places to reunion and to share with others. So we just ask that the main Maloka not be one of them. Up the hill, so there's a fork where you can either go straight over to the main Maloka or continue up the road to the top of our property is where you'll find the women's Maloka. The women's Maloka is a sacred space for women, both on their moon or just anyone who wants to connect with the feminine energy and to do this sacred study of womanhood. There are designated times where we're going to be having program and curriculum there. We'll be having talks, workshops, different baths and different offerings that are on the schedule. And we invite you to participate, women, and to go up and check it out. It's a little bit of a hike, but it's very worth it once you get up there. It's very sweet, sweet space, and we've cultivated a lot of loving energy there. And so it's a really wonderful thing, even if you only go up once or twice. We highly encourage you to make the trip up there. It is going to remain locked when we're not in session, so just keep that in mind before you try and trek up there, only to find that it's closed because it's just so far up towards the border of our property that just for security reasons, we do keep it locked when we don't have program. And then up there is also an open field. There's a platform towards the right corner of our property, and that's like another meditation yoga space. You can go up there and play music. You can just go connect with nature. But if you're looking for some personal time, it's a really great place to find it. Those are the main spaces that we are going to be operating out of during the retreat. And again, if anyone has any questions about the logistics or has any needs that were not addressed in this overview, we are now going to be appointing your guardian to you, and these people are designated to be your one-on-one support, your direct contact, the people that you can ask logistical things. Let's say you need a new towel or you're not feeling well. Please go to your guardian and let them know, and then they will coordinate. If it's a logistical thing, they will get whatever you need. If it's an emotional or spiritual thing, they will coordinate for you to have the spiritual support from one of the healers to support you in whatever your process is requiring at that moment. So I am now going to go through the list and let everyone know who their guardian is, and then we're going to break up into the groups. We're going to meet, everyone's going to meet their guardian.